ассалому алайкум дӯстони азиз, инак нашри нави барномаи гапа росташ боз дар экранҳои шумо ва ман Мақсудхоҷа Баҳодуров ва ман Санҷар Шерматов. Дӯстони азиз, ассалому алайкум. Сари барнома бо яхта гап гуфтамона мо ҳар як комментариятонро хондосим, ҳар як одамое ки таклиф кунитон гуфтостон ҳамаша хондосим, спискака досим, лекин баъзеашона вақташон ҳай, баъзеашона вақташон нест, лекин албатта яксар кам ҳамон одамое ки шумо навистагӣ мо даъват мекунем. имрӯза меҳмони моям шумо ҳам комментариёба нависта ҳамин одама даъват кунитон гуфтагӣ шумо имрӯз мана вақташон ёфта омад. Ин одам ҳаматон мешиноситон, ин одам актёр, юморист ва баранда Мирзо Хуршед Хазанов. Марҳамат. Ассалому алейкум. Раҳмат. Рости гап ҳамун комментариё ман худам навистагим. Илтимос Мирзо Хуршед ҷиғ занитон гуфте. Амале шу ҳамуна навистиду, охи адига аккаунт навистид. Номатона мисол. Мирзо Хуршед Хазанов пойладу Мирзо Хуршед ҷиғ занитон. Беҳтарин. Не, ман чанд та барномаатонро дидам. Интересный барномаатон. Гуфтам як бор манам таклиф мекардаги бошад. Мегуфте ҳамин таклиф кунанга хурсанд шудедми? сахт хурсанд шудам. Шуда ки хе гапои монтон. Сахт таъриф намекунам. Не, чунки ин барнома гапа росташ. Гапа рост шудан накорам бе. Вай. Агапутон маълум ки гапи давом метим набошад. Хуб, Мирзо Хуршед, ин як-ду چه میگوید باید تقسیم میشد برنامه‌مو قسم به یکم قسمش همین که درباره تو درباره حیات درباره تворчество درباره چخیل این مثلا سفره و به چخیل درآمده اومدگی تو من میدونم که تو یومور کی سرکردگی سونی کینو با باز کردگی که اکتور سونی بارندگی ت اکتیونه پروفسیونال دوام دو دوستی حاضرم همون چیزا چخیل درآمده اومدگی ت مو گفته میتی با وایبه مختصابه هم گفتیم ما زبط میکنیم ما میگوییم مختصرا میشنوم بارنده کسبی ده بارنده کسبی در خدمت شما با دو زبان روسی و تاجیکی وقتی تویمه هم تو تاجیکی معقول نشود اگر وقتی تویمه هم تاجیکی معقول نشه پولت میگیرتون هم تو روسیفیکاسیون هم تو روسی میگذره سه گفتاز گویتونگا با گشت تاجیکی میگم من Hasanov Mirzo Xurshid Mirzo Hamdamovich санаи 23 октябри соли 1991 23 октябр ба дунё омадам худо шукр мана шаҳри Исфаранда ман таваллуд шудагӣ 3 солагинда Хуҷанди кӯшида омадагӣ Хуҷанди ман падарам Исфарагӣ модарам Хуҷанди факултети шарқшиносиро дохил мешавам соли 2009 да ман араби англисӣ тамом кардагӣ и як сол мо сахт хондем ҳаққониям ами шабрӯз библиотекава рафта фақат в поисках что-то нового буд фақат ами ягон чизи нав ёд гирам тез забонро ёд гирам араби ёд гирам англисӣ ёд гирам гуфта ва мегӯем ки сони дуюм курс шудагиҳо монда КВН ташкил шуд мобайни факултетҳо мобайни факултетҳо ҳамҷанда ки саи 2010 ман Санҷаркти шинос шудагӣ инҳо кибернетиканда буд мо шарқшиносинда будем мо инҳо кити вай интересни шуд 4 сол КВН шудагӣ бошад межфакултетни як сол мо чемпион мешим инҳо дуюм мешад як сол инҳо чемпион мешад мо дуюм мешим да межфакба ҳамихена када чиридават кардагӣ будем и сони ҳамихе мешад ки бачаое ки уже сборни хгува бозӣ мекард уже худжански лигува бозӣ мекард мо байни донишгоҳҳо ҷамил камолов ҷамил тахирович мӯликас ҷамилани ҳамунҷанда мана сборниро таклиф кардагӣ буд ва одам мешфак мана дида мешфак барои ҳамин чиз ташкил мешуд ки одамои виделяция мекардагӣ зӯр бозӣ мекардагиҳое сборниро гифтанаш дар кор буд ҳамунҷанда мана ҷамил камолов таклиф кардагӣ буданд ҳамунҷанда ҳама буд ҳамунҷанда умид в том числе буд умид абдуллаев ҳамунҷанда сони ман рафтаги якум бор командаи навба медарои чихе одам ганда мӯл буд 18 кас мемехе буд дете команданда причем ҳама хиёлаш бозӣ кунад буд ягон гавзанад буд якта шуткомо буд ҳамун чиза ҳама як бор ақаллан гавзанад саҳна калонба биромда гуфта ҳамава ҳамин чиз додагӣ буданд ҳамин гап ки ҳама қатор меистад линейкава сари КВНб 18 кас Что ты подарил на 14 февраля своей девушке? Гуфта саволтияд якумаш пена мегӯяд 18 кас ҳама пена
Чунки давомаш бе دیگه роль набуде чики бе. Пена мегуд и охранда якта далер буд монде. Бу качи колонна как буде. Ва и огнетушителя гифте пена мегуде бе я. Вам видят, шутка вот в этом заключалась, да. Шутка в этом заключалась. Хамма хамон бозинде меними якте гапаш буде. Пена. Ако нау омда ёнда. Соне дуём бозиш бе умид омда гуфте ки Мирзо, короче, слушай. Говорю. Один момент, да. Ты в команде, но ты не будешь играть. Мама бы фигурировать. В смысле, говорю, ну ты в команде, но ты не будешь играть. Мы будем играть, но ты в команде. Они рахмат, саламат, что в том правде гибла мужады. Хай соне киса көте, махина кида мо уже сборный ХГУ боякта дига команда бром дига. Его сборный ХГУ будет, мо новый стиль сборный ХГУ будем. Де команды нау будет. То есть ХГУ дута команда бром дига будет. Хала мешудме? Да, механика. Ако донишгоҳи хуҷанд сахт калон ки ҳай. Ну да. Дуни якта команда ва ҳама талантои ҷокада намешуд. В любом случае. Барои ҳамин ҳамон вақтанда сони кевенам вай буде бачаҳо ҳамаш интересно интересно буд. Да. бачаҳо. Инстаграм набуд, фейсбук, хе вайн съёмка кунӣ, мана хе чизо набуд, блог бурдан набуд. Ҳама КВН ба худаш мезад барои телевизион ба бурондан. ин як мактаби зӯр барои худата як сайқал дода, як навистана ёд гирифтан, маҳоратата пеш бибурдан, гавзаните зӯр кардан, ганда чизи зӯр, мактаби зӯр. Сони ҳамихина кида мо вай сборни ХГУ шудим моям, инҳова конкуренсия шудим. В итоге ин команда мепарад, мо дальше мебуревим дальше, то полуфинал, финала рафтаги будем. Мебахшид, яко Санҷар баъзе секретҳое ки шуд аст. Яко халқ донад. ин секрет не. Да, и в итоге ҳамихина кидак АКВН ман ҷодаи ҳаҷв ба қадамам ҳамихина кида мондаги. Якум қадам ок. Якум қадам ҳамҷанда моя Далирако Комилов ки яке аз уже ако шуда мондаги, ҳатто устоди шайва одаманда бисёр чиза омӯзондагию уже ако шуда мондим. Ҳамин қад сол буд 2010 то ҳозир мана 15-16 сол будем. 16 сол боз мо ҳамроҳ якта сферанда кор мекунем, якта ревиева кор мекунем. Ҳамҷанда ҳамно мои тайёркардаги буданд. тамошобинон азиз ногуфта намонем озу мен ино хеле ки гуфтам Далер Комилов мо чанд бора ҳамотонам комментариҳо навистостон чанд бора даъват кардем асаби он ки ва одам сахт загруженем вайшон корашон бисёр мутаассифона ҳозир ба омда наметонанд лекин хайр мо умедвор ки ягон рӯз вақтшон ҷудока мебиён оянда вақтшон шуда монад не нагӯнагар яки ҳозир шумо КВН гуфтиду дутта команда шудем гуфта ХГУ ҳамин қадар зӯрзида сарона чемпион нашуда гӯш кунед медонедми ино мо якум ваянда паридим абози ино ям ӯстар рафта бо парид соне ҳамихе решение бо омдим ки мо дутта команда бозӣ када слабы шудосим а дутта команда зӯрзӯро якта мешиму зӯртар шуда чемпион мешим гуфта ӯй кадаги будим на уровне ӯй монд якта шудем короче ҳамиқа сол ҳаракат кардем лекин чемпион нешудем. Последний сол ман ёдамба ҳаст мо аллакай проекти таҷикшов буд ҳамин командаи сборни ХГУ як сол паридим абозию назло худжански лигава чунки абидомо сахт буд сахт хафа шудаги будем ки мо чемпион нашудем гуфта хай ашибҳои худомоям буд сали слабы будем назар ба дига командаҳо мы достойны лучшего мегӯяд ки мы достойны лучшего гуфтиму проекти таҷикшово ташкил кардаги будем маними командаи сборни ХГУ проекти таҷик хай акун предисторияш сали историяш мӯл инҳо аввал дига проект буд ман россиянда будам инҷи мобайн бо омдам ман хелак моментош гуфтам точно правильнеше гуфтам ё ягон хай шумо гӯед набошад варианти шумоям гӯш кунем мо интересне ин варианте Алишер гуфта меҳмоншуда омдаги Абду гуфт телечулпакаде сони Алишер гуфт аго ҳамаи версияи худаш айде нуқтаи назари худаш ва агар донезга мультфилми марши медведанда мишка ёлка ако алачанаке вариант варианти шумоям ман Москванда будам 2011-12 буд хато накунам 11 ман рафтам ё 12 буд 11 рафтам ки ман ҳам ту буравам инҳо битва на смех будми битва за смех ми чихел проект типа ҳамин проекти юмористический мо ташкил мекунад ман унҷо ганда фелам омдаги буд рости гап
Ки мана бу рафтанама ин ҳо пойдосиги буд мегуфта. Аку ман бу рафтам иҳо ташкил ҳа кард. нуқтаи назари худам ман нигоҳ кардосиям да ин ситуатсия. Ана дидозед. Сони ҳамҷо рафта Москвада ман аку иштиям ман балет кардосиям, чунки мо вай в хорошем смысле этого слова мо касали юмор будем. Хай то ҳоли ҳам ҳамахе. Сони ҳамҷо иштиям ман зиқди там ин чува иҳо беман сар кардуфте. Сони фаҳмидам ки як ряд одамошон шудагӣ, якум ряд ни чанд ряд. 16 касб шуда. 19 та ряд, як ряд пур шудагӣ фаҳмиду гирӣ. Аммо чанд Амнам хеш. 112 сомоми чанд пул аренда буда додагӣ. Ҳамаша гуфта дод бачаҳо. Рости гапа гӯям хурсанд шудам. Их неудача бас. Рости гапа хурсанд шудам ки чунки ваҳо беман сар кардуфта. Изми чихе одами дилсоф. Сони ҳамунҷанда зато гуфтосиям дили рост киди озмона гуфтосиям. ҳамунҷанда лекин ман вай кина сони бромда мебиёму. Сони шишта масъалаи таҷикшоҳо афзуҷдат мекунем. Ки ҳамин чиза битон рускада профессионал некада сар кунем гуфта. Чтобы як қатор нашуда зал пур шавад. Ҳа, ҳамахе шавад гуфта. И сони ҳамахе кида таҷикшоҳо сар мекунем. Худоро шукр мана 4 сол беспреривна ҳар дума як бор будми. Примерно плюс-минус ами дума, дунима, якунима баъзе. Як сол ба 4-5 та консерт мешудде? Гап назада мешуд. Причем сарашанда якум бор тюзба кадим. И театри Наврасон бы. Ҳама приглашённый буд қариб ки унҷо. Билет қариб ки фурӯхтагӣ набудем. Дуюмаш ба сразу мо маркази ҷавономба гузаштем ки як ними зал пуршудагӣ буд уже. Вай киди. Да. Билети хирдагӣ. 4 сол ба худо шукр ягон бор таҷик шоу концерт монда минус ба набурафтагӣ буд. Да, ягон бор. Унту мебромаду? Унту бродам, не, унту ҳам набромдагӣ буд. Ягонта резидент бегонорар бурафтагӣ набуд. 4 сол буд. Ладна. Не, ладна, не, имрӯз гапа ростшо мегӯям ку ҳамаша. Майла, чун вай гонорар набуд де. Акун мебахшию, чем ничего, 12 сомонам гонорар буд. Аку мо чихе буд, мо системамо чихе буд, мо мегирифтиму. ҳама процентовки худашкити тақсимот буд. Аку корашба нигоҳ кардед. Сценарист допустим сали мӯлтар мегирад. Организатор бошад агар мӯлтар мегирад. На омда ҳамту бозигадагӣ бошад, камтар мегирад. Як ду рӯз пеш омда ҳамту сценарий ёд гирифта баромад моментошки буд. Акун мақсад минус ба набурафтим, унтиам набуромдим. Главное 5 сӯми дар леги 10 сӯм 12 сӯм набуд ягон бор, аз 100 сӯм кам нагифтаст ягон бор ягон кас. Вай вақти пулоки вай вақтанда пули сатсомонам ганда набудде. Кавсар бе 12 бор обед мекидидде. Ёни марказанда кафе Кавсар буд. И сони вай ҳамахе кида сар кадиму, гуфтем гашти КВМ бемерим гуфтем. Состави таҷик шоу. Как таҷик шоу, сборни ХГУ, номи таҷик шоу ки КВМ бемерим гуфта. КВМ бемерим. Ҳамун сол сезона сахт бозӣ мекунем. Финал ба омдагинда. Якта савол, ҳамунҷанда шумоҳо ва ҳамин институт уже адвокат будем? Не, мо студент будем. Студент будем. Мо будучи студентам, мо таҷик шоу ташкил кардагӣ будем. Понятно. Да. Ҳамунҷанда сахт сезонна бозӣ мекунем, ганда сахт бозӣ мешад. Финал ба мо ТГУ кита мефуроем. ТГУ акун дута бақувватҳо ҳамиҳо буд. Ҷанда Роснов буд и сони бо якта ки буд. Бо якта команда, лекин буд 4 та команда буд. Мед коллеҷми ким буд? Не, вай буд. ХФТ буд. Политех будми? Политеха. Алишерино, Алишерино буд. Алишерино буд. Да, соли Алишер боз кардагиш буд. Хай неважно, финал ба мо ТГУ китим, ман намехи рафтосим. Хай оле Фаррухан биёд, бачаҳоям Фаррух омдагӣ будми? Кислати передача. Хай Фаррухан биёд. Омдагӣ будану ин хе темои галзагӣ медонад, ва ҳамаш медонад, мо чанд бор гуфтагӣ чизае. По идее мо сахт по сценарным плане сахтар будиму. По факту сценарий мо сахтар буду, лекин команди Фаррухиное ва ёшон мӯлтар буд. Земегӯяд. Любимчики вай командао мӯлтар буд. Фаррух буд, Барон буд. Симпатия как игрокам КВН вай командао мӯлтар буд. Мумкин айдод бромдагӣ. Ваҳо жюриёбо ҳамихе психологически таъсир кардагӣ буд ки что мо последний раз бозӣ кардосем. Хотя алимоям последний буд. Охирон бор бозӣ кардосем гуфте. Как бы дига типа прощальный. Дига намеброем гуфте вай кад, бозӣ кад, сони хай последний раз бозӣ кардос гуфте дод менамедонам якум ҷое. Лекин гӯш кунед. Фаррух чемпион шудагӣ де? Фаррухино чемпион шудагӣ да. Ҳамихе гуфте бозӣ кад, сони айн сезонаш бо боз карде бача. Ҳаминаш Музаффар мана ҳамун сол ҳам ту дар омда финал боз када чемпион шуд. Получается ТГУ де.
مظفر مامان اومد ما مظفر نگفتیم خیلی مونده خیلی مونده بود مامان اومد ما نگفتیم sonra تگیو رفت تگیو رفت واقعی بود خیلی این چیزای ما حاضر خورسندی که یادآوری میکنیم همه وقت چون همون گنده زمین گفت ما سخت نسترینی ما وایران شده بود فعل وقتی برفتیم اکوینو کماندی اکادمی بود کورسانتوی میلیتسی همون جنده کمانده بازی میکرد ما همون کمانده گفته تیار میکنیم как сценаристов как сценаристов تیار میکنیم و واقعی چمپیون میکنیم زونه و این موقتی کمکی موقتی سناری موقتی ما واو هم نموداری و ایش برآمدشو و یاش یاد داده فهمونده سناریشو حقانی سخت شدگی بود واویم همون سال سونی اکادمی МВД جای یکمی میگیره چمپیون خوجانسکی لیگ میشه молодцы благодаря вам конечно да ما همه خیلی کده خودموی نه на что мы способны دیگه نشان داد دیگه بود که ما میتونیم این کارو که گفته خب من اگر خطا نکنم اگر بغیر اکادمی با چند تا دیگه واهایم گرفته تیار کردیم ما چند تا دیگه باشه اكون успешніше ما بود هیچ پروژه تیار کردی بود لیکن وای بچه ها حقانی زور برامون میکرد واهایم یک حاضر همشون مقاماتونده کار میکنن ما سلام علیکم ما وای جوش کتی همش میبینیم که چه سلام علیکم میکنیم بچهای یک دوره اكو استودنتی اكو وای تیار کردن آسان‌تر بود چون که اونده دیسیپلین بود да چیم ابشنی ویا همین یحتی چیزی ما میدونم که اکو لوبوی جویا دیسیپلین یکم جاده کن да همه خیلی اگر که اکادمی و هو گفتی شما ببین دیسیپلین داشتن جوسکی وای باشد اگر شما تیتانگر استیسیون همون میام میذاره از یک تا بچه بتون به دیسیپلین و منم هزار فهمونیده وایکو گفتی اینا باین همون روزی وای دیسیپلین میبود دوبار میخوند برونده کاکا میکنه همه خیلی کده ما جاده حج به سر کردگی خوب اكون از یک چیز هم تو برای وای از همه قدر گاو زدید من نظری من به اساس حلقه قاق شد هم به انرژیک به چشمم بعدش ما کجا شد دوستان عزیز اکنون انرژیتیک های T7 را از همه مغازه های امید دسترس کرده میتوانید در قسم نوشاکی شما میتوانید همه نمود انرژیتیک های T7 را دسترس نمایید دوستان عزیز سپانسر ما انرژیتیک T7 استیصالی وطنی بوده کسات این T7 معنی شه تی تاجیکستان هفت ستوری تاجیکستان همون گیربانگی هم به اگر وای باشد مرحمت کنی ها دوست رحمت یحتی انرژیتیک میزنیم و انرژی گفته دوام میدیم مازش هم نکن عجایب البته ما طرفداری صلح و صلاح برای چی میگویم передачи که ما تشکیل میکنیم بیتوا نسمیخ اونجا همکاری ما دیگر نموده انرژیتیک اكون قاعده قانونی رکلام های درونی وای به خوجانبه بیرون خوجانبه تاجیکستان بیرون تاجیکستان بود که کنکوری رویشی واهای یک درگیش بس حالی زش های زمین گفت مثلا رکلام زکان رکلامی گفتنی گفت هست مطابقی که ما امروز برنامه شمانده هستیم من فکر میکنم که برای همکارای ما دیگر نوشاکی انرژیتیکی یگان خیلی دخالتش نمیشه اما خودم میگیرم شما هم بتونه گنی من نمیخوام لیکن من از شما میگم ازش چیزی بده که بیمال ما هم گپی راستش نکرد تمام میتیم نه عجایب هر یک نوشاکی انرژیتیکی با خود خاصه یک مزه خودش دارد مثلا گریل دیگه خیلی مزهش T7 دیگه خیلی مزهش همشان خودش موافق مزه با لذتی خودشه مثلا پانتر انی خودش موافق مزهش هر یک چند لوبیتلی خودشه هزار ما رکلام نکنیم همشان خریداری خودشه لیکن رحمت برای T7 که برنامه شما دستگیری کرده است رحمت پانتر رو که من دستگیری کردم سیارانو تمام گفته گذشته نه اكون گوش کن اینا این کمپانی ها برنامه ما دستگیری میکنن سپانسر برنامه ما همه خیر لیکن ما لیتسای کمپانی اینها نه همه خیر برای همین گیرگری اگر وای باشد ما برنامه تو برای مگر ما میتونیم تو کدام کمپانی رکلام که دوست باشه البته همکارای برنامه ما کمپانی میبل برای ارچه
من این میبلایی که ما شدیم که من این ژورنالی هم میشه арче додагӣ мо тӯҳфа Биҳад удобненек. расо мемилишон нас качествоаш зӯр соне фотозоне эвамте ту бо настар медонӣ ҷо закс ба вай ба мӯл ондагӣ амихе ҷоашон мӯл агар одамонда ягон амихе заксшон ягон маъракашон бошад агар бемола омда ҳамин ҷо гузаронда метавонад беҳтарин ҳавои гарм ба хунук как ҳавои хунук ба гарм мои сабт кардосиян студии симо ки качествои HD Full HD 4K кади Toyota'ны вақти кӯтова запис када метавонам. фурсати муносиб ҳам то қӯш кунам ҳамин суханҳои шумо барои ҳамаи ҳамон ширкатҳое ки ҷодаи санъата дастгирӣ мекунанд ҳамашон хиёлам ман раҳмат ё барое ки арче офиси моям офиси КВНам ҳама мебелоша арчи када додагӣ буданд вақташ ба мо миннатдорде барои ҳамин барои ҳама соҳибкорони маҳаллӣ муроҷиат карда мегӯям ки барои ҷодаи санъат барои пешравии санъати тоҷик то қадри имкон агар ки дастгирӣ кунед он агар мо аз шумо миннатдор мешем мо ҳаракат мекунем ки бори шумоям дар бозорҳои на танҳо маҳаллӣ балки ҷаҳонӣ пешсаф бошад ҳаракат мекунем бо воситаи рекламаҳои худ ва шумо низ дар навбати худ ҳаракат кунед он ки анамин равияи санъат пеш равад раҳмат капат 100%. Агар ҳаминҳо масалан дастгирӣ намекарданд ман ин барнома ташкил намешуд барномаи ту масалан ташкил намешуд ҳаминҳо дастгирӣ мекунанд ки ҳамин чизо ташкил мешуду бо фарҳанги вай пеш мера хуб акун барандагӣ ту касба барандагӣ барандагӣ ва чӣ хел даромада омдагӣ ту ҳозир дар намамин ман медонам ки профессионал на ҳамин кор ки заниматсия мекунӣ ҳамин чӣ хел ту сар кардагӣ Якуми намо выступление ки как баранда. Выступление негӯед. Выступление ин дигар чиз. Шуд. Якуми бор как баранда бромдагитон ёдтонад айба. Ма айсам намеброд. давре таҷик шоу буд мо аллакай проекта мо пешрафтосигӣ буд аллакай як ваи урвин як мақоми худаша аллакай гирифтагӣ буд як рӯз ман ба якта устод ва ё худо раҳмат кунанд гузаштам муаллими филология буданд ва ё видушӣ буданд мӯламдор сайли вестдор шумо дуруст миназ шумо шумо дуруст миназ шумо ман хе мегифтам ман хе мегифтам дастона фаҳмида мо дуруст миназ шумо даст ман бозӣ мекунад лекин ганда ба қувват буданд мо дуруст миназ шумо гуфтам сони арӯз телефон кардам ассалому алайкум мизоқшаш мо дуруст миназ шумо апо вохӯрем гуфтам тинҷими устод гуфтам аку мо хегиҳое ки мехондем мо мешинохтем тинҷими устод апо вохӯрем гуфтам ҳамин универмаг остановка угловой ҳайку боли подземканда ҳам тарафи панҷшанбе мерафтагӣ анамунҷо вохӯрдем мо угл мо чунки офисомо як қадам буд омдам оман бо ам шумо дуруст миназ шумо тӯи ҳай гуфтам ҳамин ман шумои дидосему гузаронда метавонед мегуфтам ман гуфтам бед устод мана монед гуфтам ман видуши неку гуфтам ҳамунҷанда ман гуфтам бед мана монед устод чон кунед мана хеле кашола карда ман мефаҳмам гуфтам сарфам намерам ман хелак чизо гуфтам ман тӯй ман куҷо ман юморист гуфтам кадом тӯй гуфтам ман шеърҳо намедонам сони хеле қисса кӯтар розӣ шудам ман майляш гуфтам гуфтам ки гузаронда метавонед меохӣ гуфтам гуфтам ман зе шоу гузарондосему тӯй зе гуфта гидеку ман точно гузаронда метавонед мегуфтам каната шерхони чӣ гуфтанде центри шаҳрам фаҳмидосида уже таҷикшоу полный зал уже набирад мекард уже одамон мешинохт моеде ман центри шаҳр истода ва ё шерхонам будааст ақаллан даруни мошин нега мо кӯчанда истодем мошино гузаштааст ашу дӯзда панҷшанбе вай тавони дӯстонро гуфтам маълим аги хоҳед гузаронда медиҳам небошад инҷо экзамен дар кор негуфтӣ гуфтам нақз ки мегузаронед налекин ва ё ганда одамои боварӣ де одамои нағз де гуфтам майлаш гуфтам ман гуфтам масъалаи пулаш чӣ хе гуфтам ман мегӯям як 50 сомон метиҳад гуфтам ҳамунҷанда 50 сомон чӣ хе гӯм маршрутка 140 160 чанд пул буде хато накунам
نه اون چی بگوید برنده های توی به میرفته همون وقت چند پول بودن 200 сом دیگه 200 сом دیگه ممکن لیکن همون وقتانده زویر خالقов $100 به میرفتن اگر اکوالنتی دلار کتی گیری یا همون وقتانده اونجا لیکن دلارم خودش 500 بود خطر نکنم مگر قیمت همون بود اساقم خطر نکنم من نمیدونم من وای دورانده وای کار و فعالیتی رویو خبرم نبود نمیدونستم که کدام ویدیوشی چند بود میره هم مالش گفتم 50 سوم رفتم حتی آشنام های عظیم جان علی و هم برنده و خیلی استانداردنی برنده و میگذارند که توی معرکه نقض میگذارند تلفن کم گفتم من با سناریو نوشته گفتم عادی سر میشه توی دیگه تمام میشه и он мне делает список و конспект که میبروی سلامنامه там فعل بود شیل بود نخی شیر میخونی و میکنی پدر و مادر تکلیف میکنی اینو و چه میبروی من همون روز یک لوجیکت گذروندم شیر محمد که توی انده بودم شیر محمد توی انده И в какой-то момент, ако ма арой сценарий рафти сямко, аз рой сценарий ки ман бе наиста додаги. Ман не думам че дальше земежат. Шер мам тако данг дошта, ну яг ончис гаузенит мояк нефсе роскуним гуфтам. Tu fazia ma zemegim гуфтам. Шер мам тако шаблон вайрон. ба ё файдаи бад ним соат ада куниш он ҳако. ба ё ба вақтам мекунам. Я гуфтам من زیمیگم یکم گازی شما برنده کو گفتم شما من یه خیلی یادم میشه گفتم من نمیدونم تو چیزی گازم یا دروغ که دیگه بروندم همون وقتانده اتناکلاسنیکی کین چخیر روایت خوندگی بودم وای روایت تو ولی میگه نه وای سیت مسفید می وای دیگه چیز نه وای کنم وای نام وای ایمیل یک تا روایتی کدام بود я не помню حاضر راستیگه یا همون سیت مسفید بود وای سیت مسفید حقانی هم یک روایتی عجایب دیدی حقانی هم نه وای زورو روایتی زور من پرسته جاش همونجا بود جاش همونجا بود وای درباره مهر و محبتی و کیل داماد عائله ده سونی مجبور همون چیز میگم و سونی بعد همین چیز من خودم میگم که давай ман мегам ведущигӣ кунам ведущи нестандартный мешам гуфте то есть хе классический бронда салом эй ки дилам-ро ба нур пайвасти нею ассалому алейкум мана хе гуфте худам ба ҳамин чиза да юмор хуш каде да ведущий нею тамада вот разница между двумя вот этими людьми вот это ведущий более классический стандартно ведет тамада более интересный и юмор кити да ведет гуфте худам ба ҳамин направление интихоб мекунам ва ҳамин направление кити мерасонем ҳам мана худо ба шукр рӯз аз рӯз секин када мӯр кадам то ҳамин рӯза ягон бор ман реклама накардиам худаме ман ведущий тои маърака мана заказ кунитон гуфте ягон бор ни страничка возможно дига кас кадаги ачет съёмка када ведущий зӯр красавчик зӯр мегузаронад гуфта кадагию но худам донисте сммшика ҷеғ зада мана съёмка кун ачет ё ин ки барандаи касби дар хизмати шумо гуфта бигӯши сад надодиам ягон бор худо бошад телевидение мебрафт ин кор ягон айбаш нест лекин гапаш тӯри чунки мана моям тӯи организоват мекунем одамо мирзои цекфта ҷемзад ҳамин худаш футоску ман дига хе нестандартно мешам одамо худаш моям мехе мегӯяд де ҳамун мирзо хушада гӯем вай хе шерхонӣ вай нашавад баъзе одамо ба ҳамин чиз маъқул шерхонӣ баъзе одамо ба маъқул не камтар гав занад мегӯяд юмор кунад мегӯяд хе шерхонӣ некунад висёли барад мегӯяд кадом тӯй буд ёдаман неё масъалаи ҳамин барандагию омдагишанда асёқ ва ё ҳамсоя мо пустагишонанда ман гуфтам ман хе барандаҳо ҳаям ино ман хе нишон хе гӯш кунед бидианагам توی 3 ساعت بسنگم اونجا من 1 ساعت گاو نزدم تمام کرده و آدم شرط گوده توی 3 ساعت 1 ساعت گاو نکنه هم پایمون دامونیز که بسر کنیدم هیچی گفته اما جانده سونش موی وای کردی بودن انتخاب کردی مولی وقتی که توی دارو میبیان من میگم که اکا شما من целенаправленный
фалончи мегум гуфтам дидми ё шумо просто баранда дакор шуду шумо пешман бо ом Арои ноилоҷа омдид мегуфтид агар просто видуши дар кор бошад тӯетон бию ман би арои ноилоҷа омдагӣ бошед лучши бид ман нагузаронам мегӯям де мумкин шумо маъқул намешаванд ҳа мумкин вачи просто ради галочка агар видуши мегуфтагӣ бошед агар шумо пеши ман би не шумо дига ваова ровиова муроҷиат кунед даже худамам мегӯям акун мақсади ин чиз зеш бе ҳачи пул гуфта агар задан гирид агар ягон кор пешба намерад де ганда насиҳатҳои зӯр гуфтем ҳамн бе ҳаракат кардан дар кор касе ки даруни тӯянда ҳай хо наворбардор хо ҳофиз хо ровӣ хо организатор ки ки набошад ҳамаш охираш барои хурсандии тӯйдор ҳамихе кардан дар кор ки тӯйдор аз шумо даволем бошад на фақат барои пул да ин дафъа бо як касб маслиҳат тиҳад баҳои моя баҳои умуман хизматчиёни тӯя шахсан халқ метиҳад вай ҳазор реклама кунидаму вай куниду халқа баҳош баланд набошад агар зен намешавад ман намегӯям ки ман ҳама тӯя зӯр гузарондам ки баъзе касякоя буд ҳозир амро мепурсӣ будам ягонта ва ҳамин случае ки чтоб ами сахт запоминаешь ва се мегӯдве казус мегӯдве неудачный момент тӯй гузарондосиям модарои таклиф кидаги гавз досим хайр раҳмат гуфтосиям барои тарбияи фарзандо раҳмат амаи зӯр кани падари домод гуфтам як бор биён назди мо ва гуфтам як бор би дако гӯям агар модари домод падари домод нестиям гуфтам де маъзарат мехоҳам гуфтам имрӯз мутаассифона падари домод дар бари мо нестиям хай дуо мекунем ки гӯям ва ё зинда ва ё расиянда омда натонистам ман гуфтам бичӯ шумо қизиқ будед гуфтам дуруст меё гӯям ҳа илоҳи умршони тият гуфтаму хайрат ки мо квнкти бозӣ кардагӣ викручивати када меронем умршони тият гуфтам баъди ҳамон ман албатта фамилию нома мепурсидагӣ шавам аввал мепурсам ки дадош ки буваш зиндами келну домоде оҷаш ки буваш ҳаянми ягон хел нюанси ман донистанам дар кор неми гуфта ҳамин чиза мепурсанде хелак ситуатсия бисёр мешавад дар тӯй ва як коро баъзан мешавад ки ах хандаи шах мешид ҳозир рафти барномава агар бо ягонта интересни ёдам биёд агар бо гуфта метиҳам ҳозир кун гапи ростӣ зада накор кун ҳамон қабати баҳрандаҳо ва ягон ту номаъқулаш ами номаъқул номаша нагиридан ҳа нест ман ҳамихеги хай мана ту мана нақстар бо мешиносӣ чем мақсудако ҳамин ҳазор намешудаги бошадам омда закаши ман ба тӯйдор гӯяд ки ман фалон чи гуфтам ҳофизми ва барандами ё ин ки оформителми организаторми ҳамин ман кори вай недоволни бошамам зӯр ки дидако молодец шумо мегӯям ягон касб корат хато неми не якта ҳозир ҳамин савол баде ҳамин вайба гапба бо якта савол омад ҳозир мисол шумо одамое ки ким ки ҳамкорӣ карданатон комфортни одамотон например ҳая мисол мисол шумо гуфта метавонед ки ман мани одамо ки кор кунам зӯр мекунам со ҳайме ки ягон командаи ки мисол ё ҳофизам гирем барандаам гирем дигаршам гирем ки ҳамун кругба шумо фуром диду шумо ноилоҷ кор карданатон дар лекин ҳамчун шумо некомфортна ҳайме мехоҳед не хелак неста не то есть шумо вопроса инхе кардед ту комфортни команда ҳай меёмад тӯй бекор да ман мӯли касоки комфортни кор мекунам акун наворбардоро ки мо как таковой нас ничего не связывает мо асла ҳофизо ки допустим экран бошад экран чио ки мо ҳамкориё мо зичтар мешавад ё организатор ки бошад агар ҳофизо ки ман асосан мефромдагим ҷамшед исмоилов абдулло холматов шермуҳаммад шерматов ғуломҷон мирдадоев ки ман бисёр мефром толибако исмоилов ки ман мефром то есть нафароне ки сали молодёжнитар мегузаронанд то есть разнообразне кида мегузаронанд видушиам ҳамон чиз бо мувофиқ мешавад яъне ки агар ки ҷамшед исмоилов бошад значит аудитория боли ё молодёж допустим ё ин ки сали современнитар
خیلی کلاسیکی توجیکانه خدا مکتی نیو سالی ممکن مهمانو عادی دولت آمدگی برای همین اونجا سرودهای دیگه خیلی زربیجی هم میخونن غالب جان یوسف کتی میفرام انوار احمدوف کتی میفرام اونجا اگر که من بینم اکو چه خیلی من более классическийтар من هم تو برومده یک سلام علیک وقتی که میکنم خلق کتی من میفهمم که کیم شداست ҳоҷиояҳо мӯлтар бошанд албатта ҳамову мувофиқ ман сухан мекунам ҳоҷиоиш гӯшад добрый вечер гуфта буромагар ва ё шок шуда нешина агар молодёжни бошад агар ман дига хе гап мезанам аудитория нигоҳ карда сухани даркорима ман интихоб мекунам масъалаи ҳофизою масъалаи командаҳоям ҳамин хелак чиз баъзан мешавад ҳофизо мобайни тоиба 4-та 5-та пауза метиҳанд баъзан мешавад ки 1-та пауза метиҳанд ҳамин фақат мехонанд 1-та мобайнашро пауза метиҳанд тамом ин якун баъди рақси сар шуда нашимейтсавида ман ҳаракат мекунам ки ҳамун 1-та паузаро ҳама чиза ҷо кунаму якбора гузаронам ҳозир ҳамин гапатон бада например баъзе тӯё ҳайку ки якта дежурный артист офис ҳаяну 5-та 6-та меҳмон мебиён анамунҷо шумо чхел ветон комфортно мебонашам ман сали дискомфорт дуруст намебуронд ман дискомфорт чӯе ман мехостаги гапама гуфта наметонам чунки вақт кам ман тез буромда ваҳои таклиф кардам дакор ваҳоям тез баромад карданашон дакор маслан ман истории сети велосипеда гуфта наметонам бисёри наворбардоро ярӯз ки буд ман ёдам бине наворбардоро пушти камераи истодину гапи ман гуфтосе ки баъд баробарам такрор кардост аз ёд шудаги акун ҷизегун мо ҳар якта тӯйба сценарий отдельно наменависем ку вай шаблон ҳай который допустим хеде 10-та история ҳай мисол бе хе 10-та не 4-та история гӯ 4-та история ҳай ҳамун чиз алоҳида шуда ҳар якта тӯёба мирад допустим ман бенам ки элементарно ми закс баде выездной регистратсия мебуроем конкурс мегузаронем агар ман бенам ки ҳамунҷа одамои иштаги мо ягонта заксша гузарондагӣ мо вай конкурса боябор дигар вао наметем ҳозир ҳамин ман мепурсидам будам ки мисол допустим шуданаш мумкин ҳама гузарондагита вай неку не монда ҳай гӯш кунед мисол ман медонам ку истед гӯш кунед ман мисол ба ҳозир шумо пример мебарам допустим 4-та ошноҳо ҳамсинфо як сол ба зангиф наход ёди шумо намонад мо ҳамсинфош якташа афташ назартон ба шарф менамод ку ман мерум ё мо мепурсим реально бачаҳо мо конкурс гузарондагими шумоҳо ки мегӯем якташ мегӯяд ки ҳа мегӯяд ин рафти барномае набошад мо сар мекунем агар кадаги бошим шумо гӯйтон ки шудаги гӯйтон мо сразу нав мекунем дигар мекунем шумо уже шаблон тайёри чизомо ҳай мо организат мекардаги тӯё ҳайку мо қариб ки 1-та круг де ҳамахе ҳамун чандта тӯй гузарондагӣ бошем қариб ки ҳамун одамон берад ҳамун бачаҳон берад чунки ҳамун бачаҳои кругаш ҳамахе иншам ҳай ҳамахе тоғри мӯлишба мо шумоя мегӯем мӯлишба мо рафта разобразӣ мекунанд ягон бор 1-та конкурсо барои 1-та аудитория 2 бор мо накардем шумо накардед возможно масалан угадай мелодию мекунем унҷанда як 40-та ашӯла ҳайде мумкин мо ҳамон угадай мелодия мекунему лекин ашӯлаш дигар ман хелак чиз мешавад вай уже медонисти ки ашӯлаошо бо худаш ба чихӣ меди мо худомоям дискомфорт намешавад не ин чиз хай сони ҳамон камеричии ки пушти камера истода такрор гозги бучсе шуд ягон не ҳама хел мекунад шутка кадим мебаям сразу не вай ҳеч ким надидост ман дидостам камерачи камтар шундагиде ин ҳама 2013 гуфтагӣ будем якум бор 2013-14 гуфтагӣ ҳамон вақтанда гуфтагӣ ҳамон одам масалан якта одам писараш ба зангирон додагӣ бошад сети писараш бошад дигарош ина гуфтагӣ бошад се бори шундагиде не де вот именно ин чиз на танҳо закс ба ин чиз не ин чиз тӯйбаам дахлашай ҳаққонам тӯйба маслан ҳай ман сети писароя пушти ба пушт тӯйша гузарондагӣ ани якта оилае манам придурак неку манам буромда бо ҳамон буваша ҷезда бо ҳамон гапама намекунам ку не ин чиза ман конкретно медонам ман ин чиза зарани уже тайёр мекунам ин ҳамон тӯёе ки
دو پسرش پشتی با پوشیدن که یک تا اولاد دو تا تویش پشتی با پوش گذرانم که بعد یک سال دو سال گذراندگی باشم همین تویو من تیاری میبینم یکان چیزی ناو تیاری میکنم یکان چیزی ناو میوام میکوام میبینم همین خیلی کده وای میکنم یکان بار یک تا توی به یک تا گپم دو بار نگفتم بغیر از سلام علیکم ممکن همه خیزونده قرصک میگم ها ابو خسته قرصک زنی میگم ممکن همین چیز همون شود چون که یک سری توی به یک زجگاکی زور teori ako این چیز به گپتان teori ما چوه گفتی که پاکی سال سامنیانی فراموسیم که ارگانیزاتور شما مول جا دعوت کردی که مهمان ندیدیم که باش بایه اما که ارگانیزاتور مثال همون چیزایی که تکرار شدگی کلی ما گفتیم حالی شما کامره چی گفتی که ما کلی ما هم زیاد شدگی دیما اما خیلی اما خیلی ممنتو میشه این چیز میشه اصابینا همون وای دایره چی یعنی جمشید اسماعیلوف نوریدین های حتی برامده دوستی شعری سپیتلی مامو میگم درباره مادر اگر شعر روسی خونده سپیتلی مامو گفتم هم تو نگاه کنم و بچه روسی نمیدونه دو و همین شعر بختی من میخونه فهمیدی نه دایره چی جمشید اسماعیلوف نه سونی من میگم که ها شما هم 5 تا اشولاتون یخیل کواماش میگم اینش چیز اکن این چیز وای میگه حاضر این خلاق بگویید همه توی به پاور تکرار میکند حافظ تکرار میکند میکند فقط این ویدیوش چشمش میبینم حافظ تکرار میکند کامریچی ها مثال بگیریم کاراشون یخه من میگم کامریچی ها اکستاتی همین اکویتی لامپا همه توی توننده هایکو کادر میگم اون ده راست اینجا ده گفتی شما باید ایدیست ولی برانده تکرار نشونده نکار فقط چه برانده مینو هم تو سالکنو دایره‌چی جهازا داموشه که دایره چی دام کرده همه خیلی گپو این پایین وایب ویدیو به نومرت مانیم برنده کاسبیک نه هم تو گذاشته پرواز شد خب اکن من برندگیتم گفتیم اکن وای حاضر پلانوچ خیل میدونیم یک تا پروژکتمون بیتون آسمی خطای ما هم رفته اشتراک کردیم دانلش با چه پروژکت های با چه پلانو های حیات به плано грандиозный чуки خیالم вперед забегать نکنم واقعا من سر میکنیم تشکیل میکنیم سال میتیم افیر به همه شناس میشد همه میبیند این چیزه خیالم نپیراد نگم این چیزایه حتی سوال نباشه همین گفت سوالتون بولده شما نه بودشی پلانتون به این مینه تیمی همین کوین میشد مو کوین میشد اینش گفته میتونم میشودگیشه چون سیگنال همو به اینترسی مو درباره کوین نول گام میزنیم و aynı hal کوین نشد Людям интересно. نه اینو ببینید آیدام برامداست این دایرکتوری میرزا خورشید دایرکتوری خوجانسکی لیگ کوین دیستویشی اصلا نگین کوین دیستوید من میگم چوه این چیزه مولی کس من سوال میتیاد یه گفتن گرید چوه گوید مثلا همین سببش ایکو شما کشود روشن سببش من گم چی می کشود روشن گفتن اون نقطه نظری من حاضر بچه‌ها پیشتر ما خیلی همین چیز به انتوزیازمش نیست اینترسمون کلام بود نیست حاضر بچه‌ها همه خیر با نمیدونم ممکن نمیخه باشد یا بار بیدار کردن دکار می حاضر من میگم دی من وقتی مونده باید بار تکرار شدم اینستاگرام و فیسبوک و خیلی بلاگری نبودی نبود برای شما تلویزیون با برآمد کردنتون تلویزیون با افتتون برآمدنش شما یگان تو برنامه رفتنتون در کار بود شما یه آدمی نمیشناختگی تلویزیونی برنامه تکلیف نمیکنه یگان کس مثال بده اون که آفتابی مهربانی و هم تو رفته میشینید که зрители да ای تو وای نه لیکن КВН کی برنامه تلویزیونی во-первых вай چیز به همه چی گفتم بودم اینا آفتاب مهربانی رفته گیده وقتی هیچ کی نمیشناخته کینده از تو گفتی просто сразу привет ام رفته کی شما من تلویزیون با برام گفته رفته کی مثال به вряд ли شما اونجا من رفته من اکسپرت من این میدان من اکسپرت گفته نگوش کنید من اکسپرت گفته جزدکشون نه من همونجا نماینده استودیویی و دیسکبروری ها جزدگی بودن چطور 5 تا استودیو جز بودن یک تا من رفته بودم شما نظر بگیرید من یورک رفتگی ده سال 2000 خطا نکنم یا 15 یا 14 بود خطا نکنم نه مقصد همین چیز
пештар барои телевизион буброндан ё ин ки ягонта телевизион туя диданаш выбор карда гифтанаш ту мактаби КВН гузаштанат дар кор буд. Ин на танҳо мове Россия ҳам хеле ак буд. Россия барои телеканал ба туя гифтанаш ту КВН ба чемпион шуданат дар кор буд. Вот этот путь ҳар якта юморист, ҳар якта нафаре ки ҳамин соҳаи худаш выбор кардаги ҳамин мактаби КВН гузаштанаш дар кор буд. ҳозир ҳамин школи КВН бенидагар вес российский шоу-бизнеси юмор ки связаны ҳамаш КВН 90% КВН. анимоям хе анимоям ҳам хе мобайн ба акун даври мо омдагинде мана ман ҳозир 4 сол боз ҳамчун раиси КВН кору фаъолият бурдосиям 2 сол КВН ташкил кардим 2 соли охир нашудост КВН барои чӣ барое ки бачаҳо раҳи осона ёд гифт блогери инстаграми гифт просто телефонша гифт ассалому алейкум подписчикои азиз 200 подписчика ами фарқаш не ассалому алейкум мана фӯли буд шӯли буд 1000 та 10000 та просмотр шуд ки всё вай звезда ягон қилиқи бинур мекунад да ҳамун ба ман пешниҳодам ҳамин чиз бе ҳозир бисёр мақомото мана ташкил шудааст бисёр як масалан мана ассотсиатсияи блогерҳо ташкил шудааст фикр мекунам ки ин чиз рӯзҳои наздик як рамки худашро медарад барое ки мо дидостем ки да дидостем ки бачаҳо ҳамчун блогер кор ва фаъолият баранам масалан патент гифта андоз спорида кор фаъолият баранам мазмуну мантиқи блогеришон ягон хел мазмуну мантиқаш нест да нест аст ин чиза бовар мекунам ки ҳама ин чиз ба дастгирӣ анимин гапи акун ки масалан то ҳамун дидагии ҳамун дидагит гуфтосиде ки ягон бемазмун чиза дидагиту ҳамун ҳая ҳамунҷа ин чиза ҳама мо медонем ҳоҷат ба гуфтанам нест ин чизое барои чизе ман гуфтосиям пеш аз хиёлам ки ҳамин блогерам шавад аввал фарқаш не КВН мактабашо мегузарад ме ягон телевизион рафта кор мекунад ме филология рафта мехонад ме фарқаш не ягон мактаби пеши халқро баромад кардани гузаштанаш дар кор ҳар як нафаре ки худаш ба мақсад мегузорад ки ман пеши халқро баромад мекунам гуфта барои ҳамин КВНам ҳамун ба бачаҳо аз арташ сус шуд ин чиз бе аз арташ сус шуд ки ман чон кунам КВН бибуромде ман инстаграма кушода вай мекардам мегирам мегӯяд лекин ҳамин чиза фарқ карда мешавад бачаҳое ки КВН ба бозӣ кардагӣ качестви контенташ дигар бачаҳое ки мактаби КВН нагузаштааст качестви контенташ дигар ҳам то ҳардуша тақозо кунидагар замину осмон кун чувство юмораам фарқ мекунад конечно ҳамун ба ҳамин вай сабаби асосиш ҳамин чиз набошад мо масъалаи спонсорову проблемамо набуд мо масъалаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ вилоят ки ягон хел ва ёмон нест мо ҳама дастгирӣ мекунад раёсати ҷавонҳо дастгирӣ мекунад раёсати фарҳанг дастгирӣ мекунад мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ вилоят шаҳри хуҷанд ҳардушон ҳам дастгирӣ мекунад ин масъалаҳо ягон хел ва ёмон нест кадр нест бачаи маҷбур наметунанд ку маҷбур кардан мумкин ана раҳмат ҳамун ба хай ҳамин сол бо як бори дигар ҳаракат мекунем якта бозии нақс ташкил кунем мобайни донишгоҳҳо худо хоҳад ҳамин чиз як кушода шуда мебараваду ҳама донишгоҳҳо як азарти дигар кити ин чиз ба нигоҳ мекунанд умедворим ки иншоаллоҳ худо хоҳад ҳамин чизҳо мешавад мо ҳам тарафдори КВН шуданаш как никак гуфти шумо ки кузница кадров вай конечно ёрдам мекунем албатта то қадри имкон албатта чӯ не ҳама унҷо мешавад ин як армияи калон карда мешавад ин чиз бе ҳама конечно кори мои давом медодагии шогирд ҳама пешниҳод мана фурсати муносиб бемалол да азабон битон як маними поколеник мани калоно гӯем мо ҳам калон шудем де ҳама мо битон якта шуда ҷамъ шавем ин ҳама юмористо ҳама ҳажнигорое ки мактаби КВН аллакай гузаштагӣ ҳамотон ба пешниҳод битон ягбор сафу ҷамъ шуда ҳамин мактаби КВН ташкил кунем ман чӯ сафу ҷамъ шавем гуфтосиям бешумоям карда метавонам ман ин чизаю лекин ҳар якта бачаҳо ҳар якта командаҳо кити беҳтар мешавад рафта кор кунем ақаллан якта поколение вале далеракҳо якта гапи зӯрашон ҳайди мегӯянд мо баъди худо мо шумое мондиму шумо баъди худотон кима мондитон мегӯянд
این سواlı ganda çukurdu هم تو öyküde Пропасть beni de сюда, конечно. Бади мова onda ham то обрыва бурафтоз. Бади мо не созир КВН шикои ки юмор кти заниматься мекунад. Якта дутте мисалан. Музаффар там зе ким Шериф Джон, Махина, باخه Баговаддин и всё. Isferasyonu ve Sodiq. Sodiq bu. بعد مونگی پکلینه همون اوده Ha hamoho va 4 kas mi, 5 kas, 5 kas ne? Аку вақти дига Kam de брат, kam. вақти дига ва пешниҳод шумо озиш хеле ки барои собиқдорони КВН гуфтоsid шумо қаблишат касид. Молодёж меам, ҷавонон меам нигоҳ карда як бор сухан кунед ки ман ҳозир КВН ташкил кунид агар мисол ҳамун ин ва ошон бошад, шавқу завқошон бошад, албатта мисол ваи атрафи донишгоҳошон бурон мисол TikTok-у Instagram гуфта нагадану КВН эълон шавад агар албатта биён хуш шаванд Даргои мо ҳама вақт мактаби шод. беҳтарин барои вай. لیکن این گپ نه فقط یوش بود کلونو بهم گفتن در падару модаро албатта чунки калоно- бачаҳотона дастгирӣ кунтон худо хоҳад нақс мешавад. ها مالش چونکی من گفتم Не гуфтид ман як бор ёдам базад. ها یادم زنده پوید داخل من گفتم داخل ها کلونو یا بعضی میخه میشد که من کویم استرونگ میکنم گفت کویم چه ها میگه کلونو ده Daha korkunç. ها دا کار کو دا üniversitede برای داستا خون میگن نه Davri mondan bu dinge po. ها Yu? بود Ha, lekin moya dastgiri چه mekan. حاضر رولیکوی بیمانی کردن اینترنت Ravoy çapı rosma raftan. روی چپروس برای تیک توک برافته بگم کلیکوی بینور Аппарату کده дашнон ها кадиштан همه ва- چیزای KVM bu bozu kuna. چه میخلا کردن که ویم برافته باز کند خی Şutka nevistinde ne yakumaşın ki yod megirit on. گاوزن یا Gavzindine yod megirit on. Peşi halk bu baromat kadene xudtonu gum nekadene. Sahne bu na tarsida baromdene tars gum meşat. Sonra dikteton zörtar meşat ahozidasham. Bu naqstar meşat. Hay естественно oshno, roshno möl meşat. Круглосе мешавад, общение мешавад. Общение. Чем har yak gune rahova raftene играйте в КВН. Вай озир хеле ки санҷар İltimos гуфтам. bilan. хеле ки озир санҷар гуфтам, падару модаро нагӯйтон ки КВН шумо нону ош метиҳадми немада ҳамиқада. Выпускникои КВН. Ana vaqtishanda Нону ошроно ёфта хӯдосиян, вай гӯшна мондагӣ не ҳеч ким. باز باز vaqtishanda mana man bu КВН bir hafta gimanda ты в команде но не играешь гуфтаги будан. Mana имрӯз я возглавляю КВН, которого нет. Поэтому Гап соҳибиш ёфта мерад гӯй. не КВН یا это سببش همین باشد می КВН это очень хорошая школа. КВН это юмор. КВН это КВН это юмор. Ай КВН это смех, КВН это дисциплина, КВН это мы. خب رحمتای کلان صحبت سلامت آور باشید. بسیار هم اکن عجایب. یک روبریکی دیگه میگیم خب سوال ها میتیم Aha. سوال های منطقی سانه سمیشنای سوال ها خب سر میکنیم این سوالای منم نمیدونم هردوم اوی میکنیم. بعضی هاشه میدونید من شما با گفته که بعضی هاشه نمیدونید و این نو قبول. خب Şeyde چیزه müsefir ha. چیزه همین قدر مرد که Mül? مرده Mür taşze? تیز میشکستگی چیز Хрупкий. Хрупкий. Хрупкий, А, Vay de. Google bu перевод катыги. نه نه کلمه مرد نمیدونستید. Neyle neyle. خیلی توجیکی همین گوش خیلی کنید. من چوک نه من خودرک بودیم من میدونستم که من به پدر رحمتی گفته بودم که توی موقع تو است خرمای چوبش مرد میگفتم. Ama mür medonam mür. Ne çömok Mür. تو موقع هم میخک ساعت ده. sonra من شونده که آدم پیر شود مرد استخوانش میشه. مرد میشد خیلی گپو Ne man naş. گپ های. خب سوال میخونم باید بار چیزه همین قدر مرد که حتی نامش گویی ویران میشد Nomaşa göğü var olmayacak. حتی نامش گویی ویران Что настолько хрупкое, что когда назовешь его уже ломается. örüs istiyorsan mesela. Aa. Vay. Fahmidam Ozil. Kim çıkıyor vay? Можно вариантовые гуфтан Hazır. Ma yoldan ben nom dasam variant. چیزه حاضر این وای گفتید که یکم
Odamı kim çıkıyor ve yaşkiti связаны. Мысли вслух говоридам Hozir hech. man guftam мысли вслух. Qalanda menga poldos. Odamı ve yaşki связаны ayku, guftam qalanda. Секиди. Odamı ve yaşkisi ya. Чувство, это какое-то чувство, скорее всего. Кай. Какое чувство? Tak vaktim mi eden uykudan mı? Вахтамами. Akun Я бы реакция к шоу темам, я бы ман фамам. Goshkun. В какое направление ты мне задаешь Yakta вопрос? chiz. Neyin her yakta savolimi направление har xil. Har xil. Hozir go'shkun ayt. Hamma chiza misol be. Чизее гуитки, номаше гиритки, ва мешка. Ман фамисам саволы. Просто представьте себе вот. Айку. Хрупкий. Вот. Что? Чизи хрупкий vay. А хрупкие? Номаше гири хрупкий Не, не не, уже. не, не. Часкаски нами. Кане? Ва нематериальный чиз. Ha. Ман фамидам, это чувство какое-то в тозе. Doğru mu? Ne. Не, чувство не. Чувство. Чувство Akun не. mesela любовь eğer любовь ne meşkinat. Крыс мы. Крыс говорит, уже это не хрупкий, да уже шкастагическую. Логично отвечаю. Ne. Tu qırs qo'y ne meşkinat ku. Men chizi butun istadas qırs qo'y ne meşkinat ku. А вы реально мешканат мы? Неку? Meşkinat vay. Реально мешканат. Ne, real meşkinat lekin chiz ne? А чизеки реально мешканат, вы реально чиз не вай охе. Чата саволото ман макул нашлос бачош мо. Тардиди ми битом рафте. Goshkun. In savol ma'no sheme ki? Ha. Hemekhe shud nash dako. Хай. Кани або якчик шома фама. Gömme? Ha gö. Ha mina kufsam gömme gö. Ha gö. Ha. In tishina. То есть tojikcha chizaymi? Jim. Oromi. Ма ороми гön ve мешканат ми. Go'shkun ayt. Когда Ороми ва ороми. Мешканат не, вы неправильно задали вопрос, ребята. Эта формулировка вопроса неправильная. Vayron meşaddasin cevap. Охи, каллат шо. Вайрон беша, да, вайрон беша. Шмоя бойны батарейска мекуни, неправильно кохи. öğretişim. Şu Örüsüşа. go'shkun ayt. Это что такое? Нарушается, Хрупкое. да. При названии его... Ma savola töri dodan. Şuma örüsü perevod ketdan sonra vay vayron shudde. Aybi manam ne? O zaman amta ökünde savalı. Va cizena. Da Ha, takos şu devini digi savalı mört üzeri. ki. Ma sarasha vayron meşad guftam. Sonra şuma örüsü Meşkan perevod. adı fıtı. Meşkan adı. Meşkan adı fıtı. Garonda Hamba man beni kallama kamera- garan güçlü işte. Amki çıkayım. Garonda Meşkan beni adı tam. fıtı. Kuduma abdu kosam kene. Ladna. Davomash. Abdu dur de. Dandonash nebudagi odam. Dardi dandona agajam mefahamad. Ha dandoni maqsadko. Şu dandon. Dandonash nebudagi odam. Dardi dandona. Ava dandon nemeshka dar nemukunad, milik dar mukunad. Ne? Неправильно. Dandonash nebudagi odam. Aha. Dardi dandona chixel mefahamad. Dandonash nebudagi odam dandonash dar nemukunad. Savol degacha tu javob Go'shkun ayt. degan. Naqshar go'shkun ayt. Chiqilmay Naqshar qoldi. Kene go'shkun. göçe bu ma in göçam ki göç kunam için. Dandonash nebudagi odam. Dardi dandona chixel mefahamad. Dardi dandoni chiqib mefahman. Ha dandon dar nemukunad guftosyam. Proces şu anda. Xato. O'kum bu. Dandonash nebudagi odam. Dardi dandon. Odmi bedandon shtas. Xo'p. Ve dandonash nest ve dardi dandoni Xo'p, ne xudashi budagi ham tushunmay dandonash. kuna. Ava dandonash nesli ze dar kunad mi? Chiqekin dardi dandoni tushsuz kim etona. Ava chustud nemi kunad? Chu bekuna. Gömme. Ha Ya, göçe. bak. Digar odam vaya gezdeginde. Era cini. Dardi dandon ku var. Go'shkun ayt. Dardi ki dandoni digi kas mond var. Ha. Era. Om formulировать var. Formulировка тоже не хак. Формулировка. Odana törike bit. Ne goyit. Goshkun hammashi rovnika monit. Любой тупой odam mefahamad. Kene ya bu göçe. Ma tupoy ne de? Hamba göçe ya bu. Hamma Ya bu gufsam ki. bu ya bu xondan da dandi dandon ya bu. Mana dandonash nebudagi odam dardi dandona az kujo mefahamad. Az kujo mefahamad. Az gujo mefahmat. Az kuca olma guftam ki adandoni maqsuda ko guftam. Doğru mu? Şumo Şu mene debivatsın gezide. kedi. Ne va javobi purra kananda korki. Era. Maqsado. Mahsko Maqsad agar ko- ona gazana gal sonra dar meşat. Ayni dandonash ayku. Man Emin dadi ol. dandonu ne mefhamam ku maqsuda ko şumo mene gezi. Man dadi bedene me mefhamam ku. Preyxiliu. Ne? Dardi bedene a dandona sondagi şey mefaham. Era.
Халада дальше. Не гӯш кун. Ин Ҳа, амихе хуб. логически ки амихе ответи вай додан накор. Ответ на Ман поверхности фаҳмидам. юре, шумо Акалан мани хелак бошад, вот кто ходит сидя. шахматист ин Вот, кӯненга. не, ман медам кӯна, ман ина дина ӯйкадам гуфтагим, не, кӯна. Кто ходит сидя? Шахматист. Логичный ми ответаш? Рахмат. Амина гӯм гуфтам. Яни дальше. Вай чизое Фарух ку. некира со спор кардем мисл. Ахи, тӯғри де Вай ахи. чизое ҳама Имида, кто ходит сидибе? Ин чизо уровени ту Кани мен ту кунҷа бо? метонам. Кани кунҷи? Ту хеко. Мана не ман ина метонам. Не, мана ҳам ту мана ҳам ту чисто по-братски. Мана Если что. ҷавз кун. Мана чаос. Пойнаша ҷавз кун. А, Пойнаша, индиша, не. Тез мекунӣ. Якта класс, якта окей. Ин ту чӣ бо? Ама не. Амалаш. Кани аз дига. Чеда кун. Хуб. Якта ҳавз. Дарни ҳавзанда об. Дарни обанда мор аз даҳонаш алов пуф кадос. Хуб. Ин се. Знаки медицина. Не. Алов пуф кадос. Алло, пуфкадос? Алов пуф кеместа. Гӯшкунед. Якта ҳавз. Исет, на аз дига нахстар гӯшкунед. Гӯйт. Якта ҳавз. Дарни ҳавзба об. Дарни обанда мор болову нигоҳ куда аз даҳонаш алов пуф када истодааст. Ин се. Шум дидан? Инзе. Аку гӯшкунед, шум дидан? Хуб. Инҷива Переводчик. гӯшкунед. Инҷива примим текстам вай ҳавз не. Примим текстам вай об не. Примим текстам вай мор не. Ҷавоб ши ёбид. В этом смысле. Ко мантиқӣ гуфтагида фаҳмдидан? Адам Чони фаҳмида нагӯед надорад. ки ту ман ба ҳавз гуфтӣ, об гуфтӣ, мор Шуд, гуфтӣ ман нагӯед. фаҳмидам ман шумо. қавати маҳаллонга ҳавза гуфтагӣ будам не. Манам ҳам хеле кадам ҳозир. Яке логотип гуфтагим наздик буд ку. Да, баландиша. Ягон хел логотип значит, а? Не, Ягон хел не, нишона. не, Не, не. не, не. Ин физический чиз. Физически Чизе ки ҳозира истифода намебаранд, пештар истифода мебурданд. Не, ҳозир шаҳр ба истифода намебаранд. Анемин лекин зӯр вай шуд. Подсказки зӯр шуд. Дига чето атрофа истифода ноҳияҳо вақти определённый вақт ба кор мефармоянд. Вақти хунук бе. тамошобинони азиз, агар шумоҳо амирзо хуршед ба ногоҳ ба вақтар ҳамин чизи фаҳмидагӣ бошон комментарий навистон. Шумо ҳарҷо мефаҳмед. менависанд ки ма амирзо хуршед ба вақт ёфтам гуфта вақтош ки менависам. Не, вақтош ки не, ҳамун моменташ менависанд агар. худаш мегузарад. Худаш ҳамин вақт нависти гуфта мебурорад. ҳамихе. хай акумаде. ва шумо оне ки подсказки ганда зӯр додам. Ман фаҳмидам ҳозир истидохе. бӯйкуни чи. определённый вақт ба кор мефармоянд. Фаҳмидам. Бояд богӯ ҳавз, дунашанда об, дуни обанда мор аз даҳонаш алов сад додааст. болову нигоҳ када. Шамме. ҳавзаш куҷо онда шаме? Об шуда шам вай мешавад ку чинчироқме. ана Ман чинчироқ аввал ӯй кардаму, гуфтам ки мораш ҳамун нахотам забончи ҳозир мор гуфтаги бошад. сразу шумо направить кардам. Адарни об ту бромда болова алов. об невай кересину хай чи. Ичека. Кересин гӯм? не ман ҳамно гуфтам ку сразу. Оби талхча гӯ. не ман шумо сразу гуфтам ку талхча гӯ. Худ маъсуф фаҳмидагӣ. Хоб, дарчи. мара ки кересин хӯдагиде. ин чизе буд ягон. Охо, ҳама саволомо ҷавоб ёфтам, ако раҳмат. случайно. зарур буд мемин гапи. не ҳозир просто маъзу гуфтам. маъзу ки талх не. На? Так, рӯз ба якдигарша мезанад, шаб ба якдигарша оғӯш мегирад. Ин чизе? О. Рӯз ба ядригиша мезанад, шаб ба ядригиша оғӯш мегирад. зани шавҳар. ин гап агуҷо то. Рӯз ба ядригиша мезанад, шаб ба ядригиша оғӯш мегирад. Дута даст ме. шаб ихлас. Шаб унтуме? Унтуме? Ё унтуме? Унту хомират кун ҳама. Рӯз ма унту ка мегирад. Ҷилли вай. Кӯчи мегум ки се Рӯз ба ядригиша мезанад. подсказка нетид илтимос. Дандонме, ёфтам қариб. шумо подсказка. ҷоғме, Иси ҷавоб. забонме, ком. акон сале унту. Ту, ӯй кеда газ. Дандон тӯре мебиёд ку. Исти ҷавоб, подсказка нетиҳами? 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 Исти ҷавоб, подсказка нетиҳами?
Акон, шумо сахт подсказка метед. Вы в правильном направлении. Сиз рӯздароз кӣ мегардем? овқот мехӯри-ку, рӯз дароз зада намегардад. Рӯздароз мезанад. яхе мезанад ме. Ҳа. дурӯғ нагӯ ҳозир ҳамин Не, ҷавобши яхе не, ҳо, яхе не. яхе намезанад ҳамун чиз. Яхене. Яхе мезанад. Не. Ако определённый вақт. дандонам ман Амплитуда галз ми. досям. Дандонам раза Не, галз боздан дандон намезана. чӯ? Забона мезанад? нормальнаш ба даром дос. не имеется в виду Не, Хабакта бухта. истид. Қалай ту мегин? Рестос. Ҳозир шумо в правильном направлении. Ина би. амиҷеми худо Аби, ҳисоб не. ман фаҳмидам охи лекин дандонам тӯри мебиёд Шумо правильно направление. Кунид бу? ман мумкин ки хоравам Ако сали гузарондид. не отку шумо в правильном направлении Шумо. так дальше интересно Ман мегӯям ки шумо подсказка сали вай. Жирни. Лав слабый. сахт ҷим шинам сони подсказки тед мақсадо Ино охи. Дутта сараша ачи ҷимшитамман. асараша ҳамунҷанда додан дар кор буд осон ошанда не Амалаш. Кадом ҳолат ба 19 ва 19 яке гирим 20 мебурад. кадом ҳолат ба Мен иши манам намедонам. Анузда яке гирим? 19 яке гирим 20 мебурад. аҳа Анузда яке. кадом ҳолат ба Фаҳмидам? Фаҳмидам. дастата минуткада истода да Унту нагади почка. Яке кадом яке мегири сон? не минуткада мегири ку минуткада Хуб. 20 мешад масалан минуткада ҳисоб кунӣ нӯ мани яке гирам да мешад мани анӯ яке гирам да мешад Не. Гирифтан накун. полностью мегири минуткада ме так 19 яке гири 20 мешад ҳозир саволотум ва ӯйкадан дако Гӯш кунед. Ман ами савола намедонистам, гӯш кунед. Ман савола намедонистам. Ман ҳозир ёфтагӣ шумо позитсиям ҳозир. Чунки шумо интиқлак чизои мӯл мехонед, яка. Хелсе. да Сони мо хе чизои мӯл гузарондим, уже одам мозгаш ҳамин Определённый вай Ҳамахе. мешад. ҳамахе так анӯ ина агар ҳар якта барномаи тамоша мекард уже меёфт. Меёфтам. ин яхта не абдои дидага ҳамҷои это комментарий. подсказка чи помощь красавчика пожалуйста красавчик помоги Ман ҳозир гӯмагар вай чери номдос ага паткам. ладно красавчик помоги якта подсказка кунед мақсадко паскаски чихет ям ки явни нишава. Ҳа, акун. Сах назик. нимеша гӯйду домша нагӯед Не, вай намешава. Ре гӯйду, ондагиша ёг. Вай А, чизе ки зохуше. Вай чизе Истид, ки истид, ман калаш зиёмдоз истид, ман яхта. не шуд дига чиз бас Ҳа, Хайван азуштини чи мумкин ҳамон бошад. ман ре гуфт ре яктиша палчкиша гирид нолаш мемонад ку амхе ӯйкадам яхта неки ман ганда чуқур неки назик барафтам омад. Прям ёфти ани гӯйман. playstation ба назик ми Римски цифру брафтед мешумо чо. не ре палчкиша гирид нолаш мемонад ку Яхта. ман амхелак барафтам Ихлак явны вайне. ҳарфи ре яб ёдтон биёре чиш хелиста мешад Он то вай гуҷоше палчкиши гири чихе о мемонад. Нол мемонад. подсказка тидако Паскаска даст омада, ман се паскаска несам. значит аму даст ба даст не Ако шумо аса хата кадосид. Чӯ? ябу гӯед кани ба яб Майла, наёфтаги боштам шумо наёфт шумо ҷавобшо гӯед чи кени? Соа? соата чихе яктиша гирад нузда кадом нузда Ке фаҳмоди ти чиста ҷавоб дод? как дела Я, он Я, что? я. Наоборот, да? иҷо шинид ман ӯса шинам Худошон ҷавобшо ёфтаги не ту по подсказка то медодаги ба ё. Соат немимаст. Не, шумо якта подсказка те лекин шумо прям ҷавобшо гуфта гузашта рафтед. Ин бе, ҷавобшо прям гуфтед. дастатан да гуфтам Не. даст ме Пеш аз вай. пеш аз вай зе гуфтед ки Шут Ана ё. фамда. Ана зе ё. кани Аку гӯед шут. Гӯм мекун ҷавобшо? не абу ино гӯнчи Не, гӯм меохи? Ҳа, гӯм, Ино гӯм, ёфтам, ҳа, мери. гӯед кани. Гӯед. Римски цифры. римские цифры
римский цифрие теория Hozir, гапшо. hozir. Anuzda bir kishi girib bismeshadmi? Nuzda chiqamish Men fahmidam, yodam bo'lmadi, ha. Хорошо. римский sifra kimda donat man go'yim malash X yak x X. yak x meshad nuzda meshad vay И ха, mobaynash. mo'maynaga yaka giridaga Shu ani yak X kishi giftosiga bildim yakchi. ani x x Ne. Va просто hozir vaybe, tsevay habdash xe vechiyu xatchiku. Hamma soni o'ykananki nuzdash chiqay bu fta soni dash bo'ldi. hamon yakda mo'baynanga yaka giridaga dutta x memonat Bitta x memonat bismeshat. Римский цифры hamma xe. Молодцы, сэр. Дальше. tak eng oson odamo Osonlish foydasi bilan. odamo aqadim to hozira peshi kim baravadagar sarpushi mekshad daje shoh boshada Sarpo'shishi mekashad? Ha, peshi kim baravat? va farqash ne va generalmi va Boy mikal shohmi bag'almi. amon davri qadim ami xijdo omdagi daje mekhamesh Pesh zanagmi? kun axudar примерно Почтение. Почтение, xelak chizo hayku. Davr rimskiy imperial. Qadim to hozir shapkida jo mekishi turafti. daje va ku rim va Kleopatra kim budagi Egiptskiy va o. hamno ham kishdagi Faraonno xivayash bilik. va yo peshi Ammo kim o'sha mekishdigi. peshi ish kimi nima kishdagi maydonda lekin hamon odam bu hamon odam ham kishdagi Peshi odam be mekishdigi. Ha, peshi yaxta odamdi. Ha, peshi xudash bemi? O'ynavi. Nima? O'ynavi mibinad mekishad-ku. ne Yaxta odam. peshi yakta odam bu Lekin va yaxta odam imminni Отражение. hamma odam holam hayne. Hamma xel odamo holam hay. подсказка shu dujim Ha, paskaska shu. Ha. a davri qadim gufta man tu просто counter заблуждением бурдан Ha, lekin man gapam fahmidim. haqqoniy ham Ya haqqone. Peshi kim ne baravat? yakun va counter Fotograf bimi? Davri Kleopatra'nda fotograf Rassom, Rassom. rassom. Ne? Ma kalam faqat men o'yna zados. Goshne. peshi hamon odam var va dagar Aha. mekashad любой kas Peshamo Sarasha. isid. Qalpoqshi. Peshamo odam sarposhkedi nima ish? shapkacha kepkacha Sarposhkedi ishda nima ish? Peshamo odam. İşte ne meşe? даже aynak ishda nima ish Evet, çatı bana kanlı kalın garajda Aynak prichom tu? aynak причем hozir agar nevat javobishi megamson Agı. men o'yna Vaqtim o kamku gı. guftan giram Agı. lekin kanlı osonda Ma fahmidim şey osom deyişi. Agıchi. Ne göç. Ma osonlaşma kuşam ne kıyışı gı. qiyinishi nayofta so'rashmi janjol kedi Sirulnik. Parikmaxer. Xono. sartarosh Peşi Boy oynayan sartaroshmi shveytoni bekishi. Peşi xudat beyam ekişi ki oyna. Ne. Goshne. shabi xo'rafto'singdan mekeshi man peshi yak amon odam bo'lsam Jak namud odam be. peshi отражение bo'lsa neku ha Hala. va odam neku va тут видосиga уже отражение Это неинтересный рубрикат, конечно. Дальше. masalan aynak va aynak mekuni mo'mi merasa Ha, va ha, bashinkiga все, giftdan все, ashtaka Так, тоже як рубрики навомо, хай навне уже чамбора дидаги. Рубрики ребуси. rebusi Ребус. Ух ты. Ребусо ва зес вайкадаги. Шифровка кадаги. Мақолаҳои тоҷикӣ. maqolhoyi Мақолаҳои тоҷикӣ. maqola nega maqolhoyi tojiki maqola degan chizdi Ha, мақол. Ҳамун ба то мизо хуршед ёфтана агар шумо бо ёвитон как обычно комментарий навистам. Мо шумо боз инҷи нишон медиҳем, тамошобиноҳо естественно экраношон мебинанд. Хорошо. Инҷи се нишон додаги. Хурус. Сета хурус. Якташ боли кришанда, якташ дуни катакашанда, скорее всего. Якташ ваянда. Чӣ мақолаҳое мехе? И ҳамаш мехе поочередно мебарова, да? Шунед. Мақолава. Не, унту не. Не, Всё. ҳам ту шумо паскаска тиям бо? Аҳа. Ябо банавин вайб хурӯзме нигоҳ кунед чӣ гуҷондаин? Уҷонда? Мақсад нигоҳ. avlinda Не ҳавле, ё. Боли чӯбанда иштаст? Мақсад нигоҳ кунед. Задни фонаш нигоҳ кунед. Пальмами? Аҳа. Ваяш. Мальдивы дамгирӣ рафтагим. No. Аз шаб то саҳар, а получается. Я хурӯз Инҷа фақат- офтоб, фақат- инҷа офтоб дар офтоб уже брондагӣ, инҷа шаб.
типа хурес шаббаям рӯзбаям хонаш меам яхе дод мегӯд میخوام منم نمیدونم دیگه پروسس Ahta ga. Xullas choka dost. جز دوست Kujo jez dost. کجا جهاز دوست؟ پیشش پیشش به Az nayofti da. مازی من میگم شما بده مقال ها Maqol xurski связанницы. Hay. تحت انرژیتیک زامرا Sal miyon askonundan. میون یا میه Miyev. yaklaşık şöyle bakın ما هم تو بهش فهمم Va yaktaş ne var? Man gömga ama şurada meşe. معلش yaklaşık şöyle misam Ey, bu haykur ya neyse, musto yo neyse. yakta mı Ha ne. yaklaşık Göğe, şöyle yok, ya bor göğe. binam какой İsti. Xurus. aha İnişam xurus. İnişam xurus. ها من ایناشم ولی که باوری سانی کمتر ها Aseş. Aseş har bujonda. aha ha خروز دادگاهش یخشون نشه نکنه Xurus hamma joy yaxi. یخ جرمز نت ها Rahmat. ما بچمو تا خیلی مقال ها؟ من ها دویدنی خیلی گوساله مقال تا کهدان گفتم من منی که و من نه، اینجا خوبه. دیگه سی Ma gösele boşa göseli nişan medodim. اكون ندانم مکن ممکن گرانه. خروز گوسله باشه گران. Ha. aha جنگ زن و شوهر تا تگی داره تا استانه داره Ne. Salih xato guftos. جنگ زن شوهر خانده خانمه Ey men sevmeyin. İyi. Kine var? Nigo kuni devamını. خانده تگی دار می ها جنگ زن و شوهر خانده وای Cangiz'in şahar be. استانه میخوام انا رحمة. اونا یافتم ها просто hanftishti так лап галзадос ангур ми Ne. шиповник ми Ne axı. а шиповники вай малина а инзин Mala vay ne yoftit naştı. ин гӯшт понятно Ne inaş. ин дарахти вай سده зе мегӯ не сада не Ne axı. номши зе мегуфти не Ha. Tabii şu bir döne aziz ne istan. نام درخت نه وای مرجانه می چه بود Majnun Tol. Majnun Tol. مرجانه Zaboni moki ob dike ditse mi gö? Seta ha. تول не охи Kolcu ki ve. тут не вай Ne isitsek ftit ama. тут Ha. İnaştı. ин тут ми Ne vay tut. ин тут ми Ha. ин тут не Vay ако tut vay. چتی نیم خون ин тути чиқе шумо оранжевии сурх اكون амалаш سیاه شده شکلات از آخه ولی نپخته است Tut şokolad. ولی نپخته اكون هم تو وای گو Lagi içine bu hafta suda. Ha? وای شوندوسی کی تول توت یه تولان Yo. Yoş gülüş bu kas olsun mu? Bak kas kiri oldu. тут مقال های کنم بخلای برا یا تا این Şu bak kolay Tuti tam. Ne. Tuti tam gö. مقال Yoş اشاره gülüş hemin daraxtın olmaz. Zeytocuk şbe. азиз тин ман ёдамандам шумо яхе напригат косид мана яхе савол дода би астановка Bu rubriki мажнун толад зе мегуфт тоҷикшбе бедми ин бедми Majnun bet ha. бед من تو tutgum ту ман бе бед гуфтоси ман ту даргам ту ман бе девол гуфтоси Ma tu bet tut göm tu bet şimdi olsun. Ne gapa? ман ту tutgum tu man bed guftosi shundosi всё верно ман tutcha gum tu betcha гуфси Ne var hammaç ne var prosto ucu duhelken nişan oldu ge. ها پوینا دیگه Gaba hadi. ай чӯ мена ино заблуждение Ama гудошян göçtü. ки Ne. اكون گوش کن برا بای O سالی zaman odam ince büyük be, naş ince be. dako Mana farkaştı. Untu farkaştı. майнаш фора O son darbe gitsin. худо шукр замин зар деҳқон заргар Zaten این دفعه و کار میفرماییم. و مهنت کنی роҳатиша نون мебинӣ مییابی Аҳа. سال نونه خونم می‌خوری. میبری منم نمیدونم دینه هم ببای меҳнат кадоз Ha. مهنت کنی راحتش میبینی роҳат нон این خیلی هم göğün beşiydi. Ne ki yine daslavni makalı ve ince ve ozu dige çiz. ها پرش هست Zaşifrovani. аҳа İnce ve ozu benim dilli sof, dilli pok. меҳнати ҳалол Ana. Аҳа. ҳузури Нони? ҷон нони дастархон Onu demeli ol. қоймалол ҳа
Mehneti Mehneti halal. halol huzuri canan megöd. Değil mi? Noni bemalolan megöd. Noni bemalolan megöd. Kabul. Şut. Дальше. Kabul. Saat. Ну, это часы. Ne, Maşin. tam Saat bor nafsali surat yok. gir. Sonra onu makul ne? Surat girince prичем. Hem tüke surat git Bana olsun. göçünü. Ага. İn oduma ya bu beni şimdi aşan seyhay. Das şande. Yine rучками делай. Ne. Telefon ne mi var? Söyan mı? Sözan. Sözan ha? Söyan. Sözan. Yaktar çıktı o kadar. Söyan. Sözan. Hop. İnce. Hamon Saat. beyit o Aa, buzun saat zadani sözangar. Yak zadani Ohangar. ohangar. Tak. Ya dur sen. Şöyle. Parfüm mü? İnce. Ha. Parfüm. Tarozu. Ne. Aku göçünü. Vay çiz. İn odam se korkozgişin nişan dolduz. Profesi vay oduma vay hamun vay parfüm nişan dolduz. Ha, Mor parfümer bırak, ha, bana, короче. Ha, Canım, neden öyle? Ne? Parfümer. Odan bu elize gazı otaş bir zadoz. İnce bozor. İçiş. İ bozor. Xo'p, böyle Atri anor zebat. Şöyle ki kunet zor bizeki. Ha. böyle Parfümere göçünü. Parfümere zabanı tocukki xudoma ot semegar. Atriot. Atriçi. Peşterekede göymegar. Monanta min gepeton beyo. Aha. Atır. Attor. 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 Aha. Aktör Attor guft bas attor zeyn. Man nemedin namle خیلی مقاله شوندگی میشه ما اگر تمی نه، گوش اختار کنید نه. ایسی ما شما بودم شاید وای کنم برای مول اینه که Ha. شما مقاله ای که связанız aktorla yagan çiz şundagi mi? Ne? yaz göğe şundaki ma meget. Ne bu gönçi? Ne ma hozum yegam. Tam şu bidoni aziz kay budigi gap akseriyat medonat in çize. Kay biz oxuşay nemedonsa. Ziye göçi. Aktor şu adoy bozorute mi? Ne xelekşi man naşundiyam. Ma. Aktör şu. Aktor şu adoy bozorute benim fni gap. Hazor jaras kunyam adoy bozor sob fni gap. Ha. Mani gap. Atırçı yakta duta atır mefruşat pul mül. Ha. ادوی بزرگ باید سه میشد نمیدونده همیشه معنی که Makole nedonisteki mo aybi Mo. Aybi. ها اینجا یگان خیلی Eki ما zör. Ne zör. Saat faizi lekin man naşundaki bir dam. ما این گپه مول شوندگی یک خیلی کن Ha. بازوش Sali کنه zini sol vay ko. Ha. رحمت شروع که نپامنید که تو سین سالم رحمت Ne in naz na brot. Makole boyatım o don. Tak. Kabr plus alov plus darveş plus şaşlık. Aha. Yine Ali şuma Bel gufteginden hok. man fahmidim mu? Lekin nemedonstam gapar ostash. یا نشوندگی میشه Ha, mumkin inam nedonat. Çünkü yaxedim ozursta bu. شده که خیلی بره هر بار نوشتاش تا چیل گذاشتم Ya pasta pam rafasimu. Не знаю, честно. Я гончи сказал абонез زین Kabr mı? زمانی خوشایندی که چه میگه Gör. گور چوکه دوست Dar giftos. Azobi gör. نه Ha. اینجا عذابی گور اینجا Ne? Göri dar iftosu. Göri dar darveş iftosu ve gibi. şaşlik. Mıhimi. İn darveş mi? درویش نه کن زبانی درویش هم میشه Talbanda. قلندر هم میشه Kalandar. Şu yakın darveş ve şaşlik şunos. Gör. گور sözlü kavabı قلندر پزد Ha. معنی این هم ہے که بعضی آدم ها سخت безразличны مثلا از чужой горе безразличны که главное наживаться на этом این همین مقاله گور sözlü kavabı قلندر پزد Ma şundaki imakolu lekin möl istifadı buradaki ne? Ben ben nemeydi ona. Behterin makol. Behterin. Ana ahone to. In dukhela famondosi da ince ve. ها اینجا اکثرت این var من خیلی این Boğuluş edenle همش یکته هولنگی با این عبدالله نه فهمیدید این همش یکته این یکته کارتینه این دومی همون کارتینه لیکن Bana option Mehmet ona yaktı. gömüp Islaş yaktı. veya mı? Xona ne giriyor hamsoya girmiyor. Xona naxaro hamsoya xar. نه مونند همون Aa, دادو vay, çem xeşi dur hamsoya nezik beta. انا رحمت Fahmdiyam kocuğum? To mantı ve vay kadar. Ha, rahmat. پاتال کنید که دانم خیلی Oo. آسونه کار نکن Duz. In das şan dedi. Duz şabbe دوز mebrot. دوز دوز Duz şabbe mebrot. Şabbe mebrot. Ha. Tamam mı emin gal? نه Kori şap xanda yürüyoruz. Ne? 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 Duz. نویزیه نیشه وقت چه میگه دادم Nivizeni? Niudaça. اگه اون تو کار کردی تو نویزیه نیشه همین مقاله میگه مولیکس
вай. Ози. شب گوش کنید همیجا پاسکاس که زوره یا با نگاه کنید چی اینجا شبیه چیه شبی محتاب. محتاب شب. شبی محتاب. اکو نازه هم تو گوش کنید چی لوگیکه سال کل چیزی کن Ozi istedi. Şuma yaxşı gaz dostu. Şuma bana öykülama ne oldu? ریموز اشوله که ساختن نکنه آه، همش اوکی. اشوله شی افتاد آخو Duz. دوست شوی هم محتاب نبرو مانم سالی یکی دیگه خیلی اما اینه تلکانسیون یا وقتی Duz şeviyam muhtab ne bro? نه نه Duz şeviyam. دوست باشی هم گوش کنید اون تا منم آدم موضوع منم این اپراسیون برام دیگه شبونه اپراسیون. لیکن ها اگه دوزی بده لیکن موضوع چیه Mahtab şa röşnoyi. ها همین چیزی مشاهمت کرد برای دوست Moh روشنایی müşahmet ya. ها چه مشاهمت کرد Duz iş be. آدمو میبیند Ha. اکو همین مقالش میدونید میشمو Ne? من دوست شوم شب محتاب گفتگی مقاله ها Man naşundiyam. من شوندگی نکن Man mi? Duzi nakunde yok. دوزی که دیگه Lekin man naşundiyam. Man şebi kori vaya برای همین تو من مقالی ویا کاری شب خاندی روز شوندگی. کاری شب خانده روز اینجا سال تغییر نمیامدگیش به معنی که وای نیوداچنی نه وای например ягон то کاری که میکنید و результаташ то что вы не ожидали ها فهم. لیکن اگر کی مثال من دوست شوم شب محتاب ягон کار شما مثال وای کدید دست به فرام دید یا اینکه نشده اون کارو تا این ها. پرام و دوزی به آخرش. نپرانی نیو نه این دوزی نپراولین نه نه خب خانی شاه میشی نه 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 شما وای نگاه کنید در بچه یاش نه وای از اون شوهر و پروسس زن قدر سنی بلند شوهر زن خواندگی باشد شاه میشی شبا. از من میدونم نه. این آسان من فهمیدم آسان. زن باید شوهر را شاه کند من همین معناش همین. از من просто مقالش فرمулировкаში یادم یا بود. زن آید و شیر آید За плечом каждой мужчины есть сильные женщины. Типа Михаил Ага. Михаил Таджикша. Кафой har yakta mardi успешный ve. اینجا مرد главный не مقاله شاه. مقاله شاه زن главный Zan главный. زن главный یخ زن Gadoy mekунad, yakta shoh mekунad. انا همین چیزه همینجور وای کی مقاله میخواد حکم ما یافتیم زنی حلیم مردی کمبغال رو پادشاه Shoh میکنه mekунad. Ha, Mixail. So معناش میدونیم که معنی گاب اینجا که زنی وای مقاله ناز یاد گیرتم من خیلی ممنون تمام. من شما و 10 تا مقال بود دوستان عزیز من شما هم همین چیزای دیدم البته یافتگی باشم که گپ راستش مقاله مول تیار کردیم من گفتم که میرزا با قین آشه تید گفتم چون که میرزا این تیمه به نزدیکتر گفتم باید که مول دونات گفتم ده هم به این تو که سخت قین Да, зор, леки сах қиин буд, леки як дуташа ман ҳаққониам шундагим не. قبول Да, баъзиша медонаму смислаша, ако асаби ки мо асаби ки дурни کم استفاده ها می‌کنیم. استفاده یک نمیبریم این چیز- چیزایه. ها یک تا چیز ما هم تو گفته گذارم عموما گیریم اهمیت دادگی من حاضر منم وقت به بچه‌های یوش نیتول که بچه‌های یوش در پکلینی من هم گیریم اگر بچه‌ها اقدرام آدمو اقدرام و یه مولد کار نمی‌فرمان مقاله کار نمی‌فرمان اگه момент به مثال همین گفتگوی مثال پیش هر یک تا گپ مثال آدمو جوش بیاد شعر که جواب میداد یا مثال مقاله که جواب میداد Ако шумо нақстар медонид, мо вай нест. پکلین سه پیپش تو خورافت است اخی نه گاوده ده پی Хай давом. Последний рубрики мо забони тоҷикӣ гӯем агар қиёс мегӯяд Тақозо. тақозо Тақозо кардан. сравнение мо кун Монав кардан. айн пешанги барномаҳо мӯли русӣ Ин кор ё мекунем ин ки ҳама неки ҳамин масъала рисо гал додам مولک هستم ما یومریست ها میگفتیم خیلی حافظ ما حافظ ها گفتیم تو هم یومریست هم برنده Ту هم به ким гӯ? не инҷа дати чиз шумо ман се та чизе ӯй кардам де аввал юмористое гуфтам
сони актёрҳоё гуфтам, сони гуфтам барандаҳоё гуфтам, сони ҳамин последнишо дар монад. баранда ва баранда ин по каким критериям ман интихоб кардам дар кор? Это Кадомиш не. на ваше усмотрение. Не, задача в чём? Кадомиш зӯрми ё кадомиш ман ба наздикми, кадомиш ман ба маъқулми? кадомиш Зе. зӯр По Не. моему мнению, Не. кадомиш зӯртар. Не. Ҳамахеми? Гӯш кунед. Чӯ кадомиш зӯр? Например, мисол бигирем, агар баъзе ваҳои ровиҳо ҳаянд, ки мисол сину солашон калон, зӯр ваҳоё, ин одам просто Кадомиш ман ба симпатияш деятельностишон маъқул не, например, бигирем. ҷодаи ва равиши кораш ман ба маъқултар. Та гап гӯ, гӯш кунед вам судить. не яхта гапде эко ин гапамо сали хато мешавад чунки мумкин ягонта нав буромдаги баранда ҳай ҳоли кораша дуруст сар кардаги не ин масалан ҳамон баҳча маъқул ҳамон баҳча масалан ҷаънаш ё ошнои зӯраш лекин инҷо барандаи профессионал истодааст не ман ин мегӯяд агар чун одамоям ҳархел гапо мезананд ман пешниҳодам ҳамахе ман чунки анивае дидам абдуе дидам абду фақат далеракое гуфте чунки это уже личная симпатия. Мы сейчас будем учитывать профессионализм человека или симпатии ман насколько он наздикне. ҳамаш яхтикада гӯи чӣ? мо метонем Намешад хелакада ако? ҳамуна савмешад ки метонем Неде. Допустим, ман ба маъқул, допустим, может образно де, ман ба маъқул, допустим, Маҳмудхон Аҳрориек бурданашо, лекин ман ба Аъзамакон наздиктар. Мисол. По каким критериям ман выбор карданам дар кор? Агар ҳаддушон образно ман гуфтосиям, ман медонам ҳадди ваҳои намемонад. Ну, просто. Ман хеле бишавад, ман по каким критериям должен выбрать? давай мехем мекунем ким зӯртар барандагӣ мекунад. На мой взгляд, кадомиошон профессиональный тар. Да. Кадомише бурданаш маъқултар ман ба. Всё. Это ваше личное мнение? ким дидозгӣ бошад хафа нашавад. Не, хафа не. Ким дидозгӣ бошад, Намешад, ин шахсан фикри Мирзо Хуршед, ин масъала ягон хел мо кӯш Мо кӯш не. Ман ого просто фардо да. кӯчу дидам, ҳама гавон аз ин тон. Зафарзода Муҳаммадазиз ё ин ки Алишер Иброҳимов? Муҳаммадазиз. Муҳаммадазиз ё ин ки Мақсудҷон Ёқубов? Макс. Мақсудҷон Ёқубов ё ин ки Ихтиёр Комилов? ихтиёрҷонам шинохтида? Мешносам ман. Ихтиёр. Так, Ихтиёрҷон Комилов ё ин ки Ҳадисаи Пӯлод? Ох ты. Сравнение сал вазмин. Ихтиёр асаби ки санъаткориро бурафт. Ҳадисахон. Хелак бигӯед ки баъзе не ҳозир инҷанда списка монда ҳамихе одамо ҳаянд ки самишат ки досян. Да. Қабул. Ҳадисахон. скрин мешад накунед. Қабул. Ҳадисахон ё ин ки Умид Абдуллоев? Ох ты. умид лекин Это две разные направления. Қабул. Ин тоҷики, ин русиде. Яку инҷанда якта чиза шай. Ҳозир баъзеҳошон худатон мана например. Ҳарду забон ки мекунед. Инҳо ҳозир гуфтосигитон ду забон ки не, на инаш, на инаш. Хуб. инаш полни тоҷикӣ инаш полни руси тайёре гапаш ягон кадомиш маъқултар мебарад. Ман ани Ҳадисахонро надидиам. То есть, как она ведет, а Инстаграму как добро дегю, а так я с ней никогда не вел ничего. Ҳамкорӣ кардагим не, ман намедонам ва ё чӣ мебаранд. Қабул. умид Умид да, умид. Ҳамун ин бачае ки мана тиф команди нониграиш гуфтаги бача. Ладно, умид. Чи? Умид Абдуллоев. Умид Абдуллаев. Умид Абдуллоев ё ин ки Раънохон? Абдуллаев гӯед ва хафа мешавад. Абдуллаев. Умид Абдуллаев. Вот так, да. ё ин ки Раънохон Каримова? раъновче шумо бем чӣ мемед? Намедонам. Сложно, да, ребята, это опять-таки две направления. Дута руси мондан дар кор буд ё дута тоҷики мондан дар кор буд? Не, мо дута баранда монд. Не, те охе. Окей. ина выбор кардан твои проблемы. Ман фаҳмидосам, ҳозир ман озвучит косянда мисли Сони гуфтосигӣ. гӯш кунед ва команданда шумо гуфтагӣ ёк. Лекин Раъновчи шумо мӯлтӯ мебинед, иншалла назар бигиред. шумо чӣ хеле телекосидин бача? Ҳачем умид Раънохон более опытный тар. Раънохон Каримова. русия мебаранд сона. Да. Раънохон Каримова? Раънохон Каримова ё ин ки Фирдавсҷон Раҳматов? Раънохон Каримова.
Раънохон Каримова ё ин ки Нигора Абдурахмонова. Сволочева. Не в обиду, я очень сильно уважаю Хардошонам, но мне больше всего легче работать с Нигорой. Нигора. Не в обиду, не кажа шурам на аз межносам, но кефир да остане. Ранохон шумо зӯр Тамом, молодец, тамом. Аконям. Нигора Абдурахмонова ё ин ки Парвиз Юсуфи. Kim öbür mikro? Ama benim interes neymiş? Сволочева. Ha gök. Az ist doch hier bor man вайка досам. Гуфти шумо ки Тақозо тақозо досам. Тақозо. Akon har yakta tüyes beminat kanada kor. Қиёс қилсам тақозо. Сравнение. Ладно, man Parvizki ягон bor nebudiyam, Хай. как дуэти. Akon böyle tüyobu tüyübe- dütte bahçe nemeye gödam. Man Parvizki ягон bor ягон jo nefron diyamam. Как два ведущих. Parviz Медонам buradaki tüybe ориентировочно. Mehmoş'taki mi? Не де. Я полностью не видел, как он ведет мероприятие. Частями видел, допустим, Тадж Махалык шоуда шевишандям, хатик гузарондagi будиму, хи очиратки гузаронд, tamam de. Tüy manam ne budu ya? Не де. Нигора. Нигора Абдурахмонова ё ин ки Маҳмудхон Ҳарорӣ. То же самое и Махмудхон Ктиям. Я не видел. Я хоть дидагию, пусть будет Махмудхон. Почему? Потому что он реально растет на глазах. Махмудхон, Работает над собой. мебинам, то Хамирез, он очень много добился. Молодец, красавчик. Махмудхон Ҳарорӣ. Маҳмудхон Ҳарорӣ. ё ин ки Насибаи Рустамзод. Оҳо. Насибахон Кти ба фикрам якта чорабини ё дута чорабини ва мо ҳамроҳ будем. Махмудхон Ҳарорӣ пока. Маҳмудхон Ҳарорӣ. Маҳмудхон Ҳарорӣ ё ин ки Ҳикматулло Аҳадов. Ҳикматулло Кти мо чанд та киноам ҳамроҳ бозӣ Ҳамахе. вай одам бисёр роҳи зӯр, лекин фикр мекунам ки я больше болельщик его актёрского мастерства. Маҳмудхон Ҳарорӣ. Маҳмудхон Ҳарорӣ. Маҳмудхон Ҳарорӣ ё ин ки Беҳрӯз Насриддинов. Худо шукр де. Хай. Думаю, профессиональный тар бигирид агар Беҳрӯз Насриддинов. Да. Беҳрӯз Насриддинов ё ин ки Мубориз Усмонов. Как ведущий. Как ведущий Беҳрӯз Насриддинов. Я их обоих очень сильно люблю, уважаю. Брат Адуша. Но Беҳрӯз все-таки Мубориз опять-таки санъатба бурафт. Хофизи бурафт, поэтому не лезь в нашу секту. Va bu yakta vayki o'zim yodam omad. Men shunday budamki, что bu Boris shogirdi berasa. Да. Такой. Именно barandagi va. Hamma xel. Shundaga Hamma emishadi. xel. Hamma xel. Так, Беҳрӯз да, значит. Да, Беҳрӯз Насриддинов ё ин ки Бахтиёр Шомирзоев. Бахтиёрако, ино хай устоди мо. Ино ҳаққонам устоди сухану ваю. Лекин сейчас в данный момент много со временем агар гирид агар, ман хотя бы вайше цепляться кадосямде, по каким критериям вай кунам гуфте. Бахтиёрако очень крутой ведущий, но Беҳрӯз. По-моему, Бахтиёрако hozir активно. Уже, он не занимается активно с этим. Хорошо. Беҳрӯз Насриддинов ё ин ки Сабрини Назрӣ. Сабрина Ктиям мо чанд-та чорабини гузарондагӣ ҳамроҳ. Она очень тоже хорошо ведет, он даже круто ведет, я бы не поспорил с этим. Но стилистика Беҳрӯза мне больше нравится, чем Сабрины. Потому что у Сабрины больше такой классический, красивый выступление. Да, ведение мероприятия, но Сабрина хон без обид. Они Boris, они Беҳрӯз, они им бо вайде. Монанд. Да, мо сали монандтар. Беҳрӯз Насриддинов ё ин ки Шоҳида Буче. Аҳа, Шоҳидахон Кти мо чанд чорабини ҳамроҳ гузарондагӣ. Мо, кстати, Шоҳидахон Кти яке аз соведущиҳое ки мо очень хорошо ладим с ней на сцене. Мо ядергумой мефаҳмем. Беҳрӯз, извини, но я в Худжанде веду с ней больше мероприятий, чем с тобой. Шоҳидахон. Шоҳида Буче ё ин ки Аслан Каримов.
о Аслан Каримов ино устоди сухан ҳаққониям. махе вақташанда аслан ако чорабиниёи тӯё мегузарондагида мо оли мактаб мумкин мехондим, потому что у него очень хорошая дикция, круто он все ведет, но на данный момент думаю шоидахон. шоид буча ё ин ки маҳкамбой Каримов маҳкамако устоди сухан ваёям ва ё бисёртар ҳозир махе чорабиниҳои давлати як дараҷа дуюмаш ин ки махе юбилеои устодони санъате бисёртар ва ё чин да мегӯ там где люди сухандоно ҷамъ мешудаги ҷова гӯш мекардагиҳо сухандоно ҷамъ шудаги ҷова устода баромадашон бисёртар чем ани шоидахон поэтому устод маҳкамбой Каримов ё ин ки Аъзамхон Акбаров удар ниже пояса аз сабабе ки ҳар душонам суханба бой ҳар душонам с опытом работы ҳар душонам чорабиниҳои баланди масштабные гузарондагӣ но на данный момент я думаю что Аъзамхон Акбаров больше востребованнее чем устод поэтому пусть будет по этим критериям Аъзамхон Акбаров а так ман ба ҳар душонам видениёшон маъқул якте дига последниш Аъзамхон Акбаров ё ин ки Низомиддин Муродӣ Мирзо Хуршед Ҳасанов худашо нагуфтид устод Низомиддин Муродӣ насколько ман медонам ҳозир шаби тӯй қариб гузарондозкишон не ва ё устоди это эталон таҷикской литературы мегӯяд чӣ мегӯяд мо вақте ки ман устод Низомиддин Муродӣ ки кӯчанда вом мехӯрам кӯча элементарно магазини любой ҷо вақте ки устод гам мезанад ман худам дасту по мехӯрам чунки ва ё ҳама хел суханоӣ ҳама хел калимаҳои истифода мебаранд ки баъзеша ман ҳолам намедонам ди маъношуд зеша ман медонам ки устод ман ба гапи ганда намегӯяд ҳам ба зӯр гап гуфта дасту по мехӯрам вақте ки ва ё суҳбат мекунам мисол банкидиам вайс салому алайкум ҷудо нақс вақте ки суҳбат мекунем хиёлам ва одам гапа адон накунам ҳама хел гӯш кардан меоид ҳама хел ҳаққониям тонро чӣ чувствует мекунед ҳамин момента очень даже комфортно худи ки тоҷики вообще намедонсти бош не ҳамахе гам мезананд ки гӯш фаҳмо ҳамахе адаби хушрӯ гам мезананд ки мисол калимаҳое ки мо ҳазор нашундагӣ бошим лекин ҳамахе ҷошума мебиёд ки ҳамон гап ҳама хел то фахр мекунед ки ҳамахе одам ки чинос ҳамахе одам муомила кадоси ман чандта устода ривоятҳое ки нақл кардагӣ ва кардагишоно баъзи ҷова истифода мебарам ҳаққониям ман худашон будам гуфтагӣ ҳоҷако да Аъзамако при всем уважении много лет мы с ним знакомы ман бисёр ҳурматашона ҷошма мебиёрам ва ё акои қадрдон поэтому я думаю что несправедливо будет с моей стороны выбрать кого-то из них. Оджако направление худашон был лучше, а Аъзамако направление худашон был лучше. Вот так. Пусть будет так. ин якумин барномае ки подконец ниче шуд дута сравнение ки диги мо адои шангиҳо акун вай дига одамо мешуд мо камтар вай мекардем не выбор обязательно канал лекин ха инҷа манам вай ёш инҷа чува мо тарафдор гӯем кар баъзе чизова мо ваҳои сравнист ки наметонем гӯем ҳама хел акун дӯстони азиз бо як бор гуфта мегузарем спонсори барномаи мо энергетики Т7 мебошад Т ин Тоҷикистон 7 ин 7 стора ин чиз Тоҷикистон мебурад ҳама мағозаҳои Амид шумо метавонед дастрас кунед дӯстони азиз акнун энергетикаҳои Т7ро аз ҳама мағозаҳои Амид дастрас карда метавонед дар қисми нӯшокиҳо шумо метавонед ҳама намуди энергетикаҳои Т7ро дастрас намоед барномаи мо сиёмка шуда истодааст дар фотозонаи Эванте моя сиёмка истодиян студии Симо ва ин мебелҳои дида истодитон ин аз компанияи мебелбарорӣ Арча мебошад ҳамашонбе раҳмати худомоя мерасонем зохуршед фикритона дар бораи барнома фикрам ҳама хел ки зӯр ҳаққониям барноматон зӯр интересно
очень хорошо, что что вы каждому гостю индивидуально подходите Окей. к этому, да, и под его направление, под его творчество, кем бы он ни работал, вы подстраиваете свой сценарий. И это самое главное, чему я вам безмерно рад, благодарен и спасибо за приглашение. Туям rahmatoy kalonki taklifim moya rad nakardam vaqtda juda xudo omadi. Boya bor подписчиков мегӯем ки камтар вақтомо вай иқдорам васеъ не вақтомо камтар барои ҳамин мӯли информатсияҳое ки мо атуволи гирифтарамо даҳкор буд мо гирифтан бо успех накардем масалан дар бораи оилат гам назадем дар бораи бо ин чизо худо хоҳад оянда чунки одамое ки мухлисое ки мирзо мебинад комментарий менависанд ки фалон чӣ написонде манин темаша написонде мегӯянд худо хоҳад оянда бо даъват мекунем то бо дигар корро дигар проектҳоям мешад я навигариҳо мешад бо дар бораи вай навигарию ҳаёташам бо гап мезанем шумо боям раҳматои калон дӯстони азиз албатта фикратона комментария навистон падилитса кунитон бо ягон пешниҳод бошад навистан гирифтон мо ҳамаша хонда инобатда мегирем ин дафъа кима даъват кардина бошад естественно бо комментариҳои бемалол фикри худотонро навистон мо ҳамаша хондосем комментариҳои гандаям хондосем ҳаматонро раҳмат то барномаи оянда саломат бошед